an ye wele bila maa min ma kolo girin do jamana a joli o kumaw la belebele min ni nin ta siɲɛ fɔlɔ ye nin ta siɲɛ filanan ye nin ta siɲɛ sabanan ye nin kumaso in o kɔnɔla la an bɛ foli ani tanuni ko o lase a ma a nali la an ka wele ko o jaabi conseiller do CNT la a ye debiteya baaraw kɛ don tɛmɛnenw na san 23 an ka bulonba kɔnɔ halisa bulonba ladigi min bɛ yen n'o bɛ furancɛla fanga k'o kofɔ a bɛ o kɔnɔ Mamadu Hawa Gassama Jaabi ale de ye an ka bi maa welele parti URD bolodiɲɔgɔnma tɔn o maa kolo girin do o la an bɛ foli ni tanuni k'o lasa ma a nali la an ka wele k'o jaabi Cheikh Sidibe nɛgɛ kɛrɛfɛ b'i bolo i b'a sama waati ni ka filardi Musa ale bɛ jata ni ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ Cheikh Sidibe ye plateau labɛn ɲɛma Umar Mariko ale kɛnbɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Burama Jalo Mas Mabara ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na Mamadu Hawa Gassama Jaabi i ni su oui merci i ni su somaw bɛ di kɔri baasi t'i la tabarikala aba i ni fama oui a kɛra fama ye dɔɔni an famana dɛ an famana tabarikala a ka wusa ni ko dɔ ye siga t'a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan folikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin fasodenw ma an ka sɔrɔ ka don ni baabu ye merci an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn yan n'an ka taa yɔrɔ jan na an b'an ka ladabila kɛ siga t'a la an tɛ ɲina an tɛ salaya n'an nana tuma awɔ laada saba bɛ an b'o danda silamɛya laada ani juku ɲuman ani danbe an b'a daminɛ ni silamɛya ye o de ye auzubillahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وفي آيات القرآن الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وفي آخر الآية ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من اللسان يفقهوا قولي صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بل مسلمو أمبافو ودي سلاميا فولي منum be communiste kono munum be PCFM la même Mali kono ani Mali koka tabarkala abeka foli do de silamiya ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wilamna ambe su damina la ala ka dugu je hera la ya rabbi ambe hera kanu anga jamana ye ani silami jamana fen ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad abdu rasulullah tabarkala ambe hera jigi anga jamana amba kanu anga jamana ye ani ni silami jamana nunu anga foli beta jona komini sigida worona Aboubacar Keita naga conseil an b'o fo ko wale ɲuman dɔn n'an y'o fo chef de quartier u n'u ka conseil an b'u fo an bɛ notabilité fo n'o bɔra an bɛ jɔn fo mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'a lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn tabarikala n'o bɔra an bɛ jɔn fo an bɛ promoteur fo o de ye Umaru Mariko ye ko n'i y'a mɛn jɔn kunna di a fɔra sababu ɲuman sababu ko mɔgɔ kana ji d'a ma i kana tɔ d'a ma ale min ye sababu kɛ ala y'a harijiga radio so in na ka kari ka jɔ a baarakɛlaw minnu bɛ yan minnu tɛ yan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn tabarikala kɛrɛnkɛrɛnya masa n b'i fɔ a diyara n ye kurasi b'i la o diyara n ye ne yɛrɛ tun pɛrɛlen tɛ ka na nin débat in na mais i cɛsiri n ko mariage bɛ n terikɛ dɔ bolo bandi bɛ n bolo mais n'a ma ɲa ni ko b'a fɛ n ka n ka dɔɔni baro ka mɔgɔw hakili jigin an nana ni silamɛya foli tɛmɛna ye an bɛ kuma ɲini an faw n'an baw fɛ an n'a lamɛnbagaw kuma ka gɛlɛn a bɛ komi marafakisɛ n'a bɔra i bolo i b'a fɛ ka jɔjani faga wala kami a bɛ sama faga a bɛ waraba faga n'an filila an baw n'an lamɛnbagaw an ma daba kama kuma ka gɛlɛn ni Ala sɔnna a laban ye mun ye ni kuma dira an ma an b'a ɲini Ala fɛ a k'an dusukun yiriwa a k'an hakili sabati a k'an ne sabati tiɲa kan i bɛna ɲininkali minnu tɛnku an na an ka kuma ni tiɲa ye lamɛnbagaw ka fɛn sɔrɔ a la o la sa i labilalen don
fɛn b'i bolo k'a fɔ i bɛɛ n'i ka baara dɔnkilidala dɔ ko jaga bɛɛ n'i ka baara i ka baara de ye journalisiya ye a bɛ sɔrɔ i kɔnɔ falen dɔ ni ɲininkali minnu bɛ yen i b'u tɛnkun na ni Ala sɔnna n b'u jaabi Ala sɔgɔsɔgɔ n b'i ka bila la i gasama i jaabi a diyara n ye an kɛlen don ka laada dɔ sigi ni maa o nana an bɛ nin kumakan in k'a la i b'o lamɛn an bɛ sɔrɔ ka don nin ye Ismaila Wage mankan ye n'i nana k'a fɔ mɔgɔw ye n bɛna o jigi tugu olu ka da i la k'i bila ye o koba de dɛ jigi tigɛ man nɔgɔn an ka nali in tɛ an yɛrɛ ye an ka nali yan an yɛrɛ tɛ ni an yɛrɛ ko de tun don jamana ko de don mɔgɔw ka da i la i nan'o kan ka jigi sɛmɛ i la k'a fɔ a b'an kunna ni aw tɛ a tɛ ɲɛ an sɛgɛnna kosɛbɛ nin kɛra an sɛgɛnna kosɛbɛ an jigi b'aw kan i bɛ hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ en même temps i b'a lajɛ fana ni i tora opposition kan a bɛ se ka degun min se jamana na i b'o fana lajɛ ne bɛ mun f'i ye n terikɛ i hakili latigɛ an tɛna foyi de kɛ mun bɛ jamana degun mun bɛ jamanadenw degun an tɛna foyi kɛ n'an ye mun kɛ c'est que an bɛ se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya i hakili latigɛ pewu. Merci Mamadou Awa Gassama jaabi e sɔrɔla maaw fɛ maa minnu ye surasiw k'u dɛmɛ fo ka na se bi ma i tununa i kɛlen don k'i mangu i ti ka kuma pewu fasoden fanba dun bɛnnen don a kan k'a fɔ ko ninnu ka baara k'a tacogo man ɲi yala e b'a ye cogo di i makunkun munna i ti ka kuma. Merci n b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn a diyara n ye don o don tɛ se ka kɛ kuma ye surtout ni bɛ jamana min kɔnɔ dɔ b'a fɔ cu dɔ b'a fɔ ca a ka ɲi ni an kumana hakiliw ka fɛn dɔ ta kuma la mais tuma bɛ tɛ kuma ye mais an tɛ se ka maku ni mɔgɔ ko i b'i sen bɔ maliko la i b'a sɔrɔ i tɛ malo ɲɔgɔn ye a fɔra an ka arabukan na ko hubbul watani minal iman ka k'i faso fɛ limaniya de don mais kuma fana a n'a fɔ wagati don a n'a fɔ tuma don a n'a ka fɔ don don a n'a fɔ baga don kuma ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ i y'a daminɛ mun na n bɛ segin o kan n tɛ nimisa fɔli la n bɛ taga de jusqu'à saya n ko sɔrɔdasiw n b'u soutenir je suis leur avocat leur défenseur leur porte-parole et leur journaliste i y'a fɔ n y'o fɔ n b'o kan nka mais n y'a fɔ ka da mun kan yɔrɔ kelen pewu a fɔ an ye dɛ t'a dɔn a bɛna wolo ni mun ye o histoire nana de k'a fɔ coup d'état kɛra yala an ka di civiliw ma wa an ka di sɔrɔdasiw ma transition u ye ɲininka fo porokotola ka kuma jugu dɔ fɔ n bɛ yafa ɲini n tɛ se ka fɔli la dɔw ko nin tɛ maaba ka kuma ye mais ko yan n'i ka jigi binna yɔrɔ min i talonna yɔrɔ min i den i ye mɔgɔ min ba furu a ka taa dunan fantan naani jabara la k'a fɔ i ye nkalon tigɛ o ye n bila fo n ye kuma fɔ fali bɔ n bɛ yafa ɲini jama fɛ n dusu ye n kɛɲɛ n ko a ka di sɔrɔdaso ma i ye bɛɛ de ɲininka hakilina la mais n y'a fɔ ka da mun kan a tɛ k'a fɔ ko sɔrɔdaso bɛ se ka Mali kɛ Japon ye dɛ k'u bɛ se ka kɛ Sini ye dɛ Masi n y'a fɔ ka da mun kan à l'époque 217 partis parti 216 la o de bɛ Mali kɔnɔ an tɛ bɛn a la voilà ça c'est ma condition an tɛ bɛn a la n'an tɛ bɛn a la o ka di sɔrɔdaso ma o ka tɛmɛ n'a ye 18 mois an ka taa labɛn bɛɛ k'i wusu i ka sanu dɔn i ka jɛbɛ da i k'i kundigi an ka taa élection na voilà ma condition n y'o de fɔ jusqu'à maintenant n b'o kumakan kan je le soutiens jusqu'à transition ka ban mais i ko n ma kunna i ko n tununa oui bamananw ko ko wulu wolelen bɔgɔ ka di chaque fois ne t'a fɔ Masi n b'a fɛ ka na i ka radio la o ne t'a fɔ Sexe ye o ne t'a fɔ Fréquence 3 ye o minnu b'a fɛ ka labaru olu de b'a fɔ na an mako b'i la i ni ma wele n bɛ mun kɛ o ye kelen ye filanan n tun tɛ yan i tun tɛ yan n taara n ka basi la ala ye harjaga nin wagati in na n ye nin kalo 3 in bɛɛ kɛ yɛlɛmanɛ ala ye n don harjage la mun na sente kɔnɔ an mɔgɔ 3 de bɛ Kayi région na dɔ bɛ bɔ Bafulabɛ mɔgɔ 2 in bɛ bɔ yɛlɛmanɛ mais tɔw ninnu ye tunkarankɛw de ye i tɔgɔma de dɔ in ye i b'a fɔ ko Masi Jara oui
donc ale be sente la awo atumbe gabo Hamidou Traoré abe sente da be bo yelimane mais ne de be sente kono yelimane togola tabarkala Mali be togola ka région togola tabarkala un mandat non impératif mais na fora commission beta kay meta duna kumbe et har ko say na mission do tala lendi do masika kumbe awo ala ya no yambolo dongo do be kay shiraka tabarkala ni ala sonna fana marquer tuguni ibta meta ni ala kay ni ala sona men gatragali famba maka ka bara do sui yelimane ni kay tigera ka bo nyona mon frère anga shira tara semiya temine na Allah mbo borborla ka delli ke geleya be gorman bolo moyente ko kacha me ko ni finye wulla be bolo bi be bolo bori ibaka nyomugula mbe magafil dabo fo ministre travaux transport antara makasala ninga meru ani conseil sekli ani dugutigi wa kamma nyala sonna mbeta yelimane afora nya sinya keme nya sinya kele o de kanyi tabarkala ala ya ke abena deuxième ponga immigration ma antara wala ntoraye ka danda anyata yelimane 100 km ka beke amate medingala tabarkala nere mana ye ko ngo ni yemu mo fa ni juma bala anjora bela kelengele fo yelimane annaka technicien tumbe nyo fa agent de route a sera yoro do ma yelimane ay tinya fo yere ko he ay image munun ci ne ma yelimane siraka ani nyemu soro terenga c'est pas la même chose aga juguno e mais a sera yelimane ay fendo fanyana aya fa yake akombe tara ay la du tanye ko ma fo mbe gotron ke yelimane kayila mais nyemu nya jate mena jire pon yoroira yorota kata jaji mbara yelimane ponta nyanyi na ala fe femi mbese ga balekella fo saya tabarkalla ani ministre des finances no bana o ene reterike et voilà ambo de la mbe boriborla et tijikera papier rebe mbolo ka fo ni wori hakede be bama ambaka ka nyanyi ni ministre des finances fe pour ka kake ambora wala tuni ministère sécurité alimentaire mba fo ka wole nyumando c'est le bon ministre parce que ni beta fenke mo bara ni ko ndanda ali de be bismillah ali de ba nyado projet do nana ko gomi arabique abeta 11 milliards là adalen tumbe mo mamala anana e italien nga projet do ayala kunu atara lancement ke a lancement na e invité ministre du tumbe ministre des finances tumbe promotion de la femme tumbe et environnement tumbe et ministre des finances tumbe ayre tumbe ne tumbe keneka anya lancement ke et voilà etc. Et voilà pourquoi j'ai ni kai kasuru o de aton famana bamakoma no bora e kafo nyemaku no mamaku nyetande di sorasuma nya fode har ni nyakuma wore fo ngombo suteni nube tabolo nyumanka mais ni nyaro kube tabolo minga mbe kuma iyo fo mais nakla nega kuma soni abena se parce que nguma nga tanduma o ka 6 mois ke ni 18 mois tla sabala avec joli 6 mois mas oui 18 mois ni atla sabaya avec 6 mois donc tla se kelembora la maintenant nganga do tabolo juma be bolo ambeta ro juma et majikura ke honnêtement bonye mu fo ka daka fana nganga nous juger c'est pas le cas de Ibeka ay 5 ans ke ay sawro ulake domo do baga ka fo kono kanga to e kaka ka mandat dafa donc il y a 6 mois que il est temps maintenant nganga famu ou beta tabolo jumanga en réalité chamango ko tabolo mani mais ne m'a pressé angata parce que fendo ni nembu fe nous desera wala ala kanu choma o de balawye ka dese ka l'insécurité ka mo la kana jusqu'à bamako kono o dumbe sena ta commencer lube fulana ka sega élection organisée 18 mois ka teli joli borala a to sanglé kalotani fula akateli o ka teriya jona o ko organiser o ka se ka munyi nu fe o ka se ka élection ke et transparence akana ke manasa ni be ka élection ye ni mo mi ngena o ke jena ne be munyi nu fe rede a cheto do ni mo mi hakla ko 18 mois ko lahara bolondo non abana kaba
u ka préparer an ka taa élection na mairie wote ka kɛ député wote ka kɛ président min bɛ sigi baara b'o de bolo wala chaque je demande en an ka économie jɔlen don kɔngɔ bɛ mɔgɔw la minɔgɔ bɛ mɔgɔw la mɔgɔ tɛ sinɔgɔ n bɛ profiter o la ko dɔ natɔ dɔ o jumɛn n y'a mɛn k'u b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛ n'i y'a ye mɔgɔ b'a fɔ Seki Modibo Jara mɔgɔ bɛ kula tɔgɔ la a nana kalo 3 kɔnɔ bɛɛ jiginna sukoro jiginna sɔngɔ jiginna balo jiginna mais n y'a mɛn ko sa in na n b'a kalama papiyew kɛra ka ban a labɛn kɛra o fana b'a bɛ sunkalo ye ka taa bila sunkalo mana sa ani kalo min bɛ tugu a la ka sukoro ni mali sɔngɔ jigi tabarikala u b'a fɛ k'o kɛ oui ka bɛɛ jigi min don a tɛ bɔ ne da kɔnɔ i bɛna mɛn n'u tɛna di mɔgɔ ma fu ala k'o kɛ oui i commencera ka préparer n b'a kalama Isa Kaw Jumu ye dɔ fɔ k'u bɛna fɛn dɔ kɛ mɔgɔ ma deli ka fɛn bɛɛ kɛ a décision taara a kɛra ka ban i n'a fɔ i ye fɛn dɔ kɛ sisan Aliman bɛ taa yen kɔɔri ma ɲa mais u y'a di Mali fantan 4 bɛɛ u ye turto di Mali fantan bɛɛ bravo u tɛ se ka bɛɛ kɛ mais n'u ye mun kɛ don min na mais n'u sera ka déclaration kɛ sunkaloba in na parce que Mali commerçant bolo n'u y'a fɔ fana u ka su yan n y'a ye Dalamɔn Mas ni sunkalo nana baraɲini kalo dɔ hinɛ kalo dɔ mais Mali kɔnɔ an ka commerçant bɛ dɔ de fara fɛn bɛɛ sɔngɔ kan o bɛ yan silamɛya ma sɔn o ma olu ko k'u bɛ sɔngɔ jigi u bɛ minɛn bɛɛ sunbasɔnɛ nburu sukara malo pombitɛri mais u ka su yen ani sogo u kana n ka wari ta k'a di jagokɛlaw ma u ka taa sugu gɛlɛya sugu tala mɔgɔw bolo maliyɛn fana problème ye mun ye rapidement pour que ka bɔ kuma la an tɛ manifester on est très intelligent mais on est lâche ni gouvernement ko k'a ye fɛn min bila n'a ma k'a sɔrɔ a ye bɔ ka manifester n'an taara sugu damina n'an taara boulangerie min damina n'an taara pombiterie sanna min damina a tɛna dɔn a bɛ dɔn mais ko n'i ye disposition ta voilà un peu sur la sous ma persuma tena persuma be sente kono et je crois que fendo fana be anye loi min sur assemblée là akacha mi ya be vide demain même nyabala ye président woro wole Burkina président assemblée be ya ambe do chini 15h ka continuer loi là anye loi munun dagase akaba hakilima tabarkala an nalen sase an ye san duuru baara de kɛ ka loi bɛ wote dɔrɔn ka dagase ka bɔ yen wala un peu masse pour que an bɛ se ka mun f'i ye o ka o y'o de tabarikala Sumayila Sise ala k'a dayɔrɔ sumaya i n'a kun ka surun kosɛbɛ kibaruyaw bɔra n'a ye k'a fɔ ko a ka denbaya taar'i sigi Sénégal a tiɲɛ ye jumɛn de ye wa Masi ni kuma diyara n na n tɛ sini dɔn mais i bɛ to ka kuma tɔ kɔfɛ ko ne ni Sumayila ka surun i filila i b'a fɔ e de ye Sumayila yɛrɛ ye e yɛrɛ de ye Sumayila ye oui c'est ça kuma ɲɛna c'est ça hali su in na n natɔ n ye surafana don Sumayila ka so tabarikala n tɛmɛna muso fɛ Asa a ye n ye dɔrɔn a ko Gasama n y'a mɛn k'i bɛ taa radio la a taara dumuni sigi ka sɔrɔ an ka dumuni heure ma se au lieu de 20h 19h n ye dumuni kɛ ka na tabarikala ne ye Sumayila de ye mais mɔgɔw ta bali mun ka di mɔgɔw ye o ko fɔ c'est archi faux Sumayila ka denbaya bɛ yen a bɛ yan a faso bɛ yen a balimamuso bɛ yan mais Sumayila yan n'a ka sa a denw bɛ tunga fɛ an fa tɔgɔma Boubacar Sise a tun bɛ Algérie Tunisi a labanna a ye baara sɔrɔ Côte d'Ivoire Abidjan capitale kɔnɔ Fulaniw olu bɛ baara kɛ banquiw la Dakar an ma Légare a bɛ Amérique an bɛ don min na komi bi u ye caman kɛ u ba kɛrɛfɛ an y'u hakili sigi ka taa mais Boubacar taara ka baara la Côte d'Ivoire n'a ka denbaya Fulaniw taara u ka baara la banque la et Ama bɛ yan avec le coronavirus mais ale bɛ baara kɛ avec les vidéos a ka baarakɛyɔrɔ la Asa bɛ yan a ma taga Dakaru donc t'a dɔn rumeur bɔra min c'est archi faux kalon dɔ u bɛ yan bi u ma taa yɔrɔ si n bɛ se k'i jaabi mun na ça c'est comme Moussa Mara y'a fɔ cogo min na je précise je confirme et j'insiste tabarikala an bɛ taa ɲɛfɛ voilà URD o y'i ka tɔn ye oui kunu a ye wele bila jama ma oui palais de la culture kɔnɔ yala fɛn kumaba jumɛnw de sɔrɔla ye ko mɔgɔ bɛ se ka o to i hakili la Masi ne hakili b'a la i ko n kana k'an ka baro kɛ ne y'a dɔn k'a fɔ nin de y'i wele kun yɛrɛ ye oui
ni ne ngole kunyere mogo sigilen be ka makono depuis Soumaïla tanyana depuis aminana 6 mois 13 jours en activité be jora en réunion ke ni les poissons ni les partis Soumaïla na tuguni atanyana angwa ngato tilebina ni gatepe tilebina ni temile en réunion ke kelima min tumbanga meno de fiebi Soumaïla tanyana depuis à Soubambolo mogo kumana manganye yere chira yere teble oye mogo kanganya de ebi tala ala batala anda nganya jini anga jaman tununa anga sanu tunyina anga lengo tunyina me mogo ba foko parti ko angwa ngatoy muntu ngagele jombe na ke president oui akadine nega subia la remplacer non mais anye réfléchira anye sababu soro ka fo est-ce qu'il anga keleke Soumaïla kofe ambe ko non ambake comme il est temps Soumaïla tunye parti créé après travail mois Johnny a remplacé Younous ay maison gardée jusqu'à Soumaïla kana o de ani double la nyona ko luna kaka angon fen dama udobe nu kalfa mo la nama ke danama e abe chuniye tandu machine ni mana dia choko antu ngadi ngana toka muso kalfi male kuma kacha fulana ngana folo ngana toka kalfi male kuma kacha ni ka fanga kalfa mo ma be tonaye bravo Younous Touré ayanga famille gardée quand gérer et jusqu'à Soumaïla kana Soumaïla na domina et drapeau tagari Soumaïla tabarakallah si ça fana ko jo Soumaïla tara domina ke président o de jorotu mana mais les affaires étrangères ango akato Younous bolo akato professeur Salikou Sanogo bolo il est de Sigasso il était premier vice-président mais Sadji Bala hakli sigilendo aya bayre bunya abe bellame amajiginendo aya gérer jusqu'à kanabila bila ambe benaka ka président akato Younous bolo Salikou bolo Salikou Sanogo bolo wala okele bana muntora sa yala YRDB wa akeba ni dunye fenfe nge dugologa parti au parti ni go kambida ni mabama commune oro fra nyogonga kata preudo ira oda to nyanga rentrée politique o kunta deke kunu anyanga rentrée politique anyere betu njorlendo ka fo jugo be mufo adege chugodi YRDB wa YRT jaga YRT Soumaïla dronye Soumaïla sugo ana kolo tara kaburu kono mais Soumaïla beya bon ngaw yo deira merci commune 1 merci commune 2 merci commune 3 merci militant de commune 4 merci militant de commune 5 et merci militant de commune 6 par de la culture que la harabolo afara de Mohamed Joro soro afara quel discours tous les secrétaires généraux les niveaux adhérents mogo nana kanado anga parti kono ça veut dire que danabe o ya haklisigi ay militant la chino enquête de tumbe mulauta na région na ani section na ambe ke chugodi ambe na sade ambe na bori ko yerde sara yerde la yerde va continuer OK agno de ira mo la kunu palela tilede do bolo tsaka birala tabarakallah sai o bayira ka fo yerde bebi kateme Soumaïla ire tumbea OK et on va continuer ça oh anye kibaria soro ka fo ko Igor ko odona parti la ko bubu sise ko ofene benali oh mawaro ofene tofora ko ni nunu dola kelen de bina ke awka cheboy candidat président sigina tola akwa tien jume Soumaïla merci Massi iko ngi welete o oui era de Soumaïla de Soumaïla abana Massi neko bamarango ko foko yekoba ni ka kuma nunu jouer ko bila blanche kono te nyogon tade tando afora ko ide tira ko Soumaïla tara ko parti te sumu ndalende kabru kono o saraka parti mindo mogo de bena mogo bunu do magazante quand on parle de Igor magazan doa ayi agara candidat kateme président sigila un grand financier atara banki la aya notoye abe sénégalais on bolobi il faut demander BIM il faut demander Banque africaine bravo Igor nana et aller donner parti kono soit bienvenu parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'anciens militants, il n'y a pas de niveau militaire. Ani ne minye Soumaïla est parti créer, Igor Nambe Klein, au Danga Klein. Boubou Sissé. Aben Aléa. Aidez à faux. Oui, aidez à faux. Mais soit bienvenu. Aben Amba Kumbeni,
tɛgɛrɛ ni galasiji ye mɔgɔ min kɛra ministre énergie non mine ani financier mɔgɔ min kɛra premier ministre ye ka kɛ financier ka kɛ premier ministre ye n'o ka bɛna an ka parti kɔnɔ o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen ne ko a bɛna ale yan e de y'a fɔ masi e de y'a fɔ ne dun b'a dɔn i tɛ kuma i kun fɛ sois bienvenu bon Igor kɔni nana n bɛ se k'o confirmer bon quelqu'un i n'a fɔ maa wɛrɛ i bɛ candidature kuma min fɔ an bɛ taa o la jɔn de bɛna kɛ aw ka candidat ye très bien an ma s'o ma fɔlɔ sini kuma i delila ka ɲininka ko yala ne bɛ tugu Sumayila ko a salen kɔ n ko sini kuma ka sini makɔnɔ an ka candidature ko mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ la u bɛ panpanpa la an bɛ mun nafolo an bɛ woso ala ye mun ka ɲɛ o hakili la k'an ka parti sara mɔgɔ jugu tɛ sunɔgɔ bi mɔgɔw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na an ka parti kɔnɔ les grands cadres dɔw dogolen don Jaje Sangare tɔgɔ bɛ ka fɔ dɛ Jaje Sangare a tɔgɔ bɛ ka fɔ dɛ o ye ɲɛfɔ ngɛnka de ye patron na ɲɛmɔgɔ o ye Sumayila yɛrɛ ye o maa wɛrɛ bɛ yen maa wɛrɛ bɛ yen sani ko kunu ko k'a fɔ yala candidat b'an bolo a jɔn ɲanga kan k'an ma s'o ma fɔlɔ mais bɛɛ ka sigi n'a ye ko IRD on aura un candidat mun bɛ taa élection na a ka gɛɲɛ a kana gɛɲɛ ça c'est clair a bɛna maa dɔ bɔ c'est clair a bɛ kɛ Gassama de ye wa a bɛ kɛ Masi de ye wa a bɛ kɛ Umaru Mariko de ye wa ayi ne tɛ IRD la mais tout peut arriver dans la vie hein. Tout peut arriver o fana ye donc dɔnkilidala dɔ ye dɔnkili da ko tout peut arriver dans la vie a y'a fɔ donc an bɛ yɔrɔ min na bi an ye kɔɲɔmuso de ye IRD an y'an kundigi ka sanu da ka jɛbɛ da k'an ka bayaw siri an sigilen bɛ ka Masi ninnu makɔnɔ kamalenbaw a b'an sɔrɔ aw ɲɛ voilà un peu le IRD est là aujourd'hui IRD est là demain Sumayila de taara da Sumayila ka hakilina bɛ yan Sumayila ka programme bɛ yan Sumayila ye mɔgɔ internet tous les bons cadres de Mali a bɛ bɛ IRD kɔnɔ fo n'an yɛrɛ ma bɛn mun ka gɛlɛn question n b'o de ɲini bi tu bɛ profiter an ka bɛn dɛ a banna n'i y'a bɛɛ bɛ boli ka taa IRD la mɔgɔw dalen bɛ Sumayila ka vidéo la mɔgɔ hakilina la mɔgɔw dalen a ka programme mais n'an ma bɛn bɛn dun kuma fɔra a ma qualité de l'école coranique ala ye silamɛw waaju kira ye silamɛw waaju ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a kana fara fara dɛ a ye juru kelen minɛ bamananw ko bolonkɛni kelen a se ka bɛlɛ tɔmɔ tubabu ko union fait la force union fait la force ko ni ko n'o farala ɲɔgɔn kan u bɛ bin kan biri n b'a ɲini RD fɛ bɛɛ ka n yɛrɛ bila an ka taa dɔrɔn an bɛ se ok n'an taara an bɛ se soit bienvenu on est là et on sera candidat an b'an ka candidat bɔ c'est ça que le président intérim a dit Saliku k'an bɛ candidat bɔ mais procédure de bɛ IRD la o taabolo de bɛ IRD la mais ala k'a to an ka don da kelen fɛ an ka bɔ ni bɛɛ miirila Sumayila la je crois que les Maliens d'abord u bɛ mun fɔ après ka yan n'u ka baara kɛ bɛɛ ko Sumayila il va les récompensé ko ka Sumayila récompensé parce que a ka sɛgɛn min kɛra malikanu min b'a la mɔgɔw sigilen don fɛn min bɛ se ka tiɲɛ dɔrɔn IRD maaw n'an ma bɛn an ka bɛn dɔrɔn et soit bienvenu minnu bɛ kɔfɛ ka na bɛɛ kana fara an kan ne ka ala deli yɛrɛ ye mun ye n y'a mɛn ko Tapoya ka parti créé an bɛna s'a ma Tapoya ka parti créé parti kɛra 218 parti mouvement do fɔlɔ 218 parti 19 kɛ 219 o bɛ ɲini ne b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ kana fara IRD kan an ka Sumayila ka programme k'o défend n'an jo défend Mali bɛ yɛlɛma wallahi billahi il a une idée quelle intelligence quel programme a y'a sɛbɛn ka bila a b'an bolo a ye mɔgɔw kalan u bɛ les cadres valables on souhaite que Maliens n'a bɛ Mali ko la n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ɲininka 217 parti 19 bɛɛ b'a fɔ k'a bɛ Mali kɛ Japon ye c'est pas vrai dɔ b'a fɛ a b'a kɛ français dɔ b'a fɛ a b'a kɛ Amérique ye an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka Mali kɛ Japon ye siɲɛ kelen an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n da bɛna s'a ma i n'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye weleli dɔ kɛ an da bɛna s'a ma mais n bɛ mun ɲini parti politique fɛ an ka kɛ ala kama ni Mali kanu b'an na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka candidat dɔ bɔ mun bɛ se ka jamana bɔ o dingɛ kɔnɔ n'o tɛ yen ni coalition min bɛ yen n'a bɛ se ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ni ne Gassama dar'o tigi la don o don n bɛ tugu a kɔ tabarikala ni dar'o tigi la i bɛ tugu a kɔ wallahi billahi hali n'a sɔrɔ tɛ IRD ye wallahi billahi tabarikala Kawji min bɛ k'a fɔ CNT la ko Asimi o bɛna kɛ candidat ye dɛ bon Isa Kawji mu Masi n t'a fɛ i candidat don a la parce que fɛn dɔ bɛ yen dɔgɔyama tɛ
m'a fait quand il maîtriser quand il maîtriser doni ne dinga essayer kauji maga kene parce que farafin bolo ni mo ni juruta la olu bola ka kene mais fato ka chade ikato pam pa la komitineni ndela ka fo Musa Maraye isa kauji me be pam pa la komitineni atara ka kuma ka maîtriser mo mi nya fatew nyame bi kana te nyogon ganfo abiranu fanado ademuso dalemba kofe ni ame isa kauji mu mais jigita la jigibe diko de là c'était un jugorame oui jugorame do ay jugorame la maloya ay la gosi mais fendo be sabali kanyi koni i korola ini rola ibe shala juguche mais abaga ka asimi mimbla pisidoka nete jigale la don na tawla nebe na kuma nebe jiga asimi de la ay fendo ke francisco la maliki jaw ya jabio Mali au Nyo Famo et Francisco Ina. Kafo il n'est pas n'importe qui. Il est membre de CNT. À Kanatoka Komadofo. Il a fait un écrit. Bon, na koko Assimi Fana Kandaye. Ni CNT Moro Maboka Komadro. Tu veux dire qu'ils sont complices. Aflade. Angatia faut y or que certes kono. Afora Nikera président Transoin. Ite kandaye afara président assemblée ni kala chente nyamo ite kandaye premier ministre ke kandaye vice-président et vice-président ke kandaye voilà les 4-5 personnes qui sont condamnées mais Assimi parmi ça ibina fo ko be kandaye o bisa ke tukodi voilà Assimi ba fa ka repentir ka refadia moi je crois que mais il est temps mais angato ya kaka jago kunke et on a continué à baisser. Et moi je crois que honnêtement, nous avons fait kanda magala, mais ici à Kauji mon nebula makene à l'ente. Oui. Farafindu ni mogominji ni jurute mogomin kanadro attaché nadro ba foko no ko fo itala. Mais baisseo angata abito pam la komitineni abeta rebela tulu kalamando kono abeto ala. Salam alaikum. OK. Ametani nyirgaluyi. Oh ni antarani nyirgaluyi ibaye kafo bangoni shirifuke Usman Madani Aidara kosa ina bora kafo aka tonde uma ko ukakono o ni mami be parti la ni ga parti nyema iwele kiga foko iga kramogo ko kiga kono iye kuma imea ibiseka hakli jabo menge kuma inga voyez machi chaque fois ni ne mana nyogo choldoro ibe nyogoli oui ala kan kishi torama parce que nyere ba fiye ko nyini ngali mana kadi ka nyini ngala o la mesegingo de segi condamné sinon kuma do be ne ta fe ka jabi nyame nya video la nous to ka kutubala vendredi aya ka kuma ka unkala kunu fana mali be yalla me mais il a raison ajodo benika bara ni ne kala gawlo e wala nyogon kala basu mana siro nyogon ngoni folate wala nyogon del kala bate fana be munu sifle o e munu besika mo sode soli kala baw il fana bi nya sode la bon afora ko dina ani politiki hari kila tela politiki bala wallahi kila naka saibaw politique tumbala iya kurane kala iya kurane do mais politique jamando horo nya politique de bala ani ala nya sira politique o de tumbala bon mais kramo OK fendo fo moi je donne les raisons hein ebe jodama oui mais jodama ni politique mo tirana ou dalentana ayo fo de akona manya election mana wuli bebe tay sembe politique mo la ko lu refana tumado shera lu fana ka esai o ka senga nene nanga herabala ala kake ya rabbi parce que beba fendola ika heratala ibe ba fendola ika herabala ibe so fendola ika heratala ako ni politique il a raison be molude utiliser minye taguma shedo e o ba ira kafo ko do be sena tamasira jme
e ma Haidara ni Mahamudu Diko taara ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan o kɛra dɛ nin belebele fila in i bɛ se ka tigɛ a ka kumakan na dɔɔni mun na n'a sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn kan fɔ mais Ɲɔrɔ Sirifukɛ Usumani Madani Haidara Mahamudu Diko jama bɛ ninnu bolo dɛ tan don ninnu ka t'i kanbɔ ko kanda IRD mɔgɔ an b'aw soutenir wala kanna libre bi soutenir wala indépendant marche ni ala ye ɲasi ma i bɛ kɛ Mali président yɛrɛ wallahi siga t'a la o ye wulibali dɛ siga t'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ ka fisa ni maaba saba in u ka kalandenw ani kanubagaw Mahamadu wuli siginɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ jama t'a bolo jama b'a bolo Haidara i sɔnna i b'a fɛ i t'a fɛ jama b'a bolo jama b'a bolo Diko i sɔnna i banna hali jusqu'à aujourd'hui jama b'a bolo jamatigi don olu saba k'a fɔ k'an ba ɲasi n ko de i bɛ ka y'o sansi de sɔrɔ hali o tun tɛ saba ye mɔgɔ fila de taara fan kelen fɛ Diko ni Ɲɔrɔ Sirifukɛ olu de ko i bɛ ka Islami de k'u ka wota ye il a gagné a m'a fɔ ko 219 partis tapota mana fara kan ce jour wallahi billahi ni saba n'u ye kanda soutenir o de bɛ gagner n'u bɛnna Ɲɔrɔ Sirifukɛ ni Mahamudu Diko ni Haidara n'u bɛnna kanda min kan o de bɛ gagner a tɛ siran non a tɛ ne la siran wallahi billahi n'o kɛra ni ne ye kanda ye je vais retirer parce que olu ta match tɛ mɔgɔ bɛ se ka san 29 kɛ san 24 bɛ politique la n bɛ kɛ naloma ye ba i b'a dɔn ne ni Soumaïla ye 2002 campagne kɛ ɲɔgɔn fɛ avion kelen mobile kelen an ye 2013 campagne kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye 2018 campagne kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ politique dɔn élection ni mɔgɔ ni ninnu tɛ ɲɔgɔn fɛ u ka biriki morceau b'i ka élection kɔnɔ oui bien sûr nafolo wa ninnu dɛmɛ jamako la parce que dɔw de bɛ yen u dalen bɛ Haidara la tan don ni kuma diyara n na ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan oui dɔw bɛ yen u dalen bɛ Mahamudu Diko la ka tɛmɛ Ala yɛrɛ kan dɔw bɛ yen u dalen bɛ Sirifukɛ la ka tɛmɛ Ala de kan Ala ka n'u cili Haidara ka kalandenw k'u ka t'i kama de u bɛ t'i kama de mas a tɛ sɛbɛn o kan mais tu parles Mahamudu Diko u taara kama il y a eu combien de morts wallahi a nin kama bon dɔw hakili la a y'an janfa de o a y'an kɛ tan o mɔgɔ t'a bolo a bɛ kalon n b'i fɛ diinɛ ye kanu de ye ani dankaniya ni ne dara masi la a ko arajo n ko dɔw ko ne ka na mais komi n dalen b'aw la n'a ye n wele sufɛ n bɛ na mais ni n tigɛra o la hali n tɛ tɛmɛ yan n bɛ min f'i ɲɛna an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na dɛ ni parti politique 219 partis n'an tɛ sɔn ka kanda kelen bɔ ko dɔ daminɛ tɛ filɛ dɛ wallahi billahi silamɛw b'a fɛ ka fanga minɛ aw la dɛ politique mɔgɔw la wallahi billahi le ɲina hakilina min b'u la ni Diko ni Mahamudu Diko ni Ɲɔrɔ Sirifukɛ n'u farala mɔgɔ min kan ko an bɛ soutenir hali i bɛ ka taa la o tigi de bɛ kɛ président ye tuguni mais parti politique an tɛ bɛn a la n y'o de fɔ tuguni o mais 219 partis ne ko hakili t'u la olu fana bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmaa si ta ni janfa t'a la ko Mori n'a ka kitabu bɛ n'a fɔ ko n bɛ kɛ kanda yan ana ka walaha mais c'est pas vrai an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna c'est ça ma force ne bɛ kuma ni n ka hakilina de ye a ka ca Ala fɛ fana mais fili t'o la a to man ja o lahara ko tɛ o an ka taa bani et je crois que c'est un bon signe a bɛ mɔgɔ hakili sigi bɛɛ y'o fɔ bɛɛ ko ni mɔgɔ saba in n'u bɛnna ko Mali bɛ jɔ Diko ni Mahamudu Diko Sirifukɛ yɛrɛ bɛ Ɲɔrɔ ale ta tɛ fɛn caman na mais Diko ni Mahamudu Diko man Diko ni Haidara kɛ Diko ni Haidara man u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ça veut dire que c'est fini u yɛrɛ kɛnɛ kelen kan o Diko ka centre dayɛlɛ an b'a ɲini Ala fɛ n'an ka hɛrɛ de b'a la u ka ɲɔgɔn ɲɛ kɛnɛ Ala ka dɔ fara a kan n'an ka hɛrɛ t'a la Ala k'u sari ɲɔgɔn na komi sankolo ni dugukolo u kana ɲɔgɔn ɲɛ n'an ka hɛrɛ t'a la Ala k'u sari ɲɔgɔn na u ka berew ta ɲɔgɔn kama n'an ka hɛrɛ b'a la Ala ka kɛ sababu ɲuman ye a k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ pour que an ka tu sais que an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ komi an tora kolon kɔnɔ han n'i tora ji kɔnɔ i mana ŋɔni sɔrɔ i mana fɛn fɛn sɔrɔ muru i b'a minɛ Mali b'o de la bi o fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ bi ne bɛ Ala deli a la n'an ka hɛrɛ de b'o ka bɛn na Ala ka nin ɲɛmɔgɔ saba in u ka kuma kelen fɔ an ka bɛn et surtout n yɛrɛ ye diinɛtigi de ye jɔn bɛ ban diinɛ la surtout Haidara ye fɛn dɔ fɔ a ko k'ale tɛ k'a ye
mais ale be mogo do ira diko ka te kay abe mogo do ira silviko ko nte kay be mogo do ira ni sababu sega hey ala ko ga mawbe kele mawo tiga do wiya anga hera be munade nyode daga de kananga ko mayele made nasuru ka poshi kono fendo do uka mobili bawu ni soba uka duma ni odi do ala kana to ga nyogonye mais ni neni mali on ka hera bala ala ka to ka do dakle fe ka bo dakle fe anga ta nyini ngal warla nantara nyini ngal warla transition atoye sangele e dambala ka vugo election mi ka kya dobna faraka no o question te bo bola be mali on de bolo en réalité n'était fin fo ton kono ni nyinga ou en transition que jusqu'à ibega ka mandat la fait 2023 katafola ni e nyinga ibo de fo ni tunye mais c'est ça mais comme benkera iga daludi comme benkera parce que ola fin chamambe ambisika ke ateke ka mado comme on dit en français ka ke telia kono précipitation kono tinyali ka ke parce que fin chamande be nganga be ala de malion ambora mun kono ngana to nyogo on doit laisser jusqu'à la fin de mandat de Ibeka mais ko 18 mois et 6 mois borala à 3 sankele c'est les maliens sino ate farnya sente mo ko ni ma wala transition ma ku ka fo ko ka miniti kelen faraka nakla o ko ni malion de tulenge ko lawo ka fugi be do faraka ayi ni sangalen do faraka soro ko masiki sina bila tisika bo sente mo da mo mi faga yere de yere fagawo ambe malion de toye u ka fo ambe ni keta me sente mo kata sente mambula 121 membres kata vila bandaulao kabela modalwani maliki jaw asimi nous be fa be tourner sur la frontière la ne frontière tige ave fo watimna ya tene sur malikono o te woloni herayo malion fuyi anga selendo ha sheka no malien bolole Allahu akbar donc mbe mun kalama bandaw nterikedo on na tenga ni ala de mbeti nya fiede oui ani bandaw tenga ni ala de todi mbora fendo kalama nous sente la on croit que dominance gra anga sente do na domi anga deleba damina wala bandaw ko no c'est pas question c'est lui le président allez charmant que malé on domina abe damina wala atora wala awrefo atora wode fana la ode tinya fana e ale teta kautu ya ayi non ambe be jigi nyogo fe non abiyon do na kishira mbe kishira na kulela mbe be kule nyogo bon maintenant mbe mun kalama tuni bandaw mo te mun kalama malion ka to e ha amakute fo il est décidé ne de la ka faye vidéo do la ngona be démission na kata Burkina yo foy ay nya ko patriote ay wele wallahi akoni ga kuma me akom be démissionner domi a soro mbe mo de ka commandement ngono mais ala enso mbe nga foro kono ala e fanga di ma c'est moi le chef de l'état aujourd'hui odo akom bato jombolo c'est moi le chef de l'état ala de adima ala sonde do meto ala songono o de ata ko teritala ateni mori reçoit ka Chilifo qui reçoit ka Ousmane reçoit ka Mamoudou qui reçoit il dit c'est lui le chef de l'état bravo à toi reçoit akani ndeson ako teritala akata fo ini nyoro Chilifo de kadi ini diko de kadi ini hadare kadi akale tola abaka 18 mois ke toye teritala koy c'est le vrai militaire asigile maka nate kulwa abaka sokono atita moko ka so bravo akani ndesoy maje d'accord avec lui bon maintenant programme Mbabolo pour terminer lui il voulait finir 16 mois 2 mois en avance pour le banda bolo mais en bolo jusqu'à minimi joro era ngatoala ale bolo karotani woro abaka minaunche c'est ça son idée mba kalama nterido a bien reçoit sans rendez-vous ça y sans rendez-vous sans rendez-vous banda bien reçoit sans rendez-vous ni moumé je peux dire que je suis son conseil ni moumé meta fait avec la fana il m'écoute mais jabana tatro maine tito fay au forayo fay au forayo mais a comme maintenant les sokodo depuis un mois avec focal et la malikobela on a niabala John de Torduma fait
jonte woneri fe mais anga ko do fana bila latike kono ala ko sarhi ala ko subhana man lazi jagada amra fa inna ma yaqulu kun fayakun ni ala ko mumbe ke do ma beke ni femi batuma dema ni femi batuma sera sababu bena anga duawu lado ala ko ni balawu na dugol ka mas kanga ko beni duawu ni sadaka yi anga duawu ke ala ka malika intranso imba ya rabbi ngani buruti ngane jugutigu ka kananya anga hirata ko de ko mori do ko dondo la kasi bora dunabe wuli amode ngoni kungolobani ka debeni ka wal haiba kono ntando ala ko yoro do la fana mas ko ni manya be kuma e ka hera kuma fo ni te hera kuma fo kiki mako o man kana yatakallam falyaqul khayra aw liyasmut aflada e ka hera kuma fo wali ki mako ala ka transition nyuman teme ya rabbi ala ka pesira nyuman dama ya rabbi mumbe sega mali yere araika ami e mumbe sega mali o hakli sigi amina e salam alaikum ibe sente kono sente ma keme ani mugan kelendo mais session biga ke sisali ma keme te dafa mune bugo ke way problème ye munye antu nye ma keme ni bina noro wulade ka to assemblée kono assemblée korle antu nye ma keme ni bina noro wulade mais ni jate menake ambe wote ke tuma dola majorité te teme 90 80 et depuis oui depuis tuma ba sharia do be sentela na soro e ampeselendo ibe sega iski demander en kacha do beta wayasila do beta missionna ar ko sena president on defo ayala la fenga anaka equipe ale kelento ale kelento anye mo de nommer jombeta union européenne parlement européen dombeta afrique sud union africaine dombeta imoala voilà les députés donc ma hakemi nommer lembola nous président beta euro mais beta kumbe 2 jours 3 jours ale beta faruka mais ni beta euro mina sharia bi boloika fenge katori procréation o kabo etuni coronavirus ko inafana o da to anshera ka kusali ngono o ye différence bila yae voilà awo c'était pour que ka image de malioma ka fa nyere baka ka sharia batu et pour le coronavirus voilà un peu sinon c'est pas interdit mais chaque fois nous les lois mi monter il va sur majorité ba dagaser c'est ça, c'est pas obligé qu'il faut 147 députés ou 121 membres de CNT beka sur sali kono ce n'est pas obligatoire bana bagato bala absence bala lojurtigu bala fenwore bala comme mon cas ne wakati mangente mbeyele mané mais ba sur be progression du doma o degalendo ambolo papier be beta rempli ni beta mission na répondre beta papier be ordre be di ma ko beta avec une mission de l'état au personnel voilà affaire de famille etc. voilà un peu pourquoi 121 membres là et salité fa c'est normal à l'assemblée la tombée tabarkala oui ay ni min fo ko ni assemblée ko la oui mais tuma dola ni président nya toye ko bekata dondo bena amasoma me ba sur majorité or que 121 ni atla sabaya bebe jolima 121 ni atla divisé par 3 pour que loi ka marqué loi il faut 2 tiers au 70 voilà mais tuma dola avec 80 90 avec 100 ça veut dire que c'est normal au tabali à tika assemblée bloquée quoi mais ni président ba fait de ko jagwa loi dobé ina ko la loi de budget la loi de finances ou interpellation de gouvernement premier ministre na ka jama aba exiger ka fo bekana mais na bo ke faut ka calendrier laje tuma min ba sur mission mancha OK et assemblée santé mo be sur place OK voilà un peu yana ngande ga jurla bla ma chamanye e doni ki to assemblée kono ki doni ministre weleli ku nyini ngaw dalakana o sente kono itiko ke munedo ouais sente kono sino ye ministre jama welada oui sente kono tiko ke itiko ke mo ke folo pourquoi il y a un peu de différent quand tu assemblée kono abe fo de région ko bala c'est le ko bala voilà abe fo di région de Kay ni pour le me Kay kuna trenko wala transport wala fagali ne be se interpellation ke mais ni fendo kera yele mané ne be se ga ministre interpeller ni yele mané ngaw yen saisi wala ni yele bona kalama mais ni la différencier munye mo se ga député tanye un mandat non impératif les membres de CNT là 121 membres on est là pour défendre tous les Mali
bon n'a sɔrɔ ni problème bɛ l'insécurité comme Bamako ta kɛra cogo min na taki bɛ kɛ an bɛ bɛɛ de wele an bɛ gouvernement bɛɛ de wele bɛɛ de bɛ na voilà. donc aw kelen kelen si tɛ se ka ministre wele. non si an bɛ se ka kɛ mais je crois que a kɛra mais n'a kɛra i b'a globaliser k'a fara ɲɔgɔn kan. ka fara ɲɔgɔn kan. voilà dɔ kɛra ministre saba taara ɲɔgɔn sɔrɔ interpellation na bon honnêtement bon je crois que a tɛ bali a tɛ bali. a tɛ bali awɔ. Ala ma latigɛ fɔlɔ. sinon mɔgɔ caman ye a ko n ka ɲininkali kɛ dɛ. Ala ma latigɛ. k'i tun bɛ weleli kɛ yɛrɛ de mais sisan ko. Ala ma latigɛ fɔlɔ. problème dɔ bɛ yen fɔlɔ n bɛ n'o f'i ɲɛna. n bɛ n'a lajɛ qu'est-ce qu'on peut trouver solution. parce que ne ka interprète tun ye Eric ye. Eric awɔ pour que ne ka fɛrɛ n ka question ma to n ka na bamanankan. fo Eric ka yɛlɛma. il faut un interprète. bon i ni Eric bɛ tribunal la. assemblée ni Eric. assemblée a ka wari bolo ma sara filanan fana ɲɛ b'a la o ma interprète k'a la. o t'a la sen na. n bɛna question posé o sinon ne tɛ se ka to assemblée kɔnɔ ko ne tɛ kuma o. et puis e ka kuma de ka di mɔgɔw ye. diyagoya don an bɛna question débattre tile fila in na hakili bɛna sigi dɔɔni n ka voyage tɛna se yan a problème bɛna posé je crois que ministre dɔ bɛ yen n b'a ka bɛrɛ je voulais les interpeller n b'a fɛ ka interpeller a kana. i bɛ fɛ ka bɛlɛn. bien sûr. ministre jumɛn. n t'a f'i ye c'est i bɛna bɔ a kalama. o de dugukolo ministre tɛ dɛ. ayi i bɛna bɔ a kalama o. i filɛ ka mun fɔ dugukolo minisiri. i bɛna wele. jɔnkɛ n terikɛ dɔ n m'a fɔ n b'a wele dɛ mais n bɛna profiter ka fɛn dɔ fɔ a ɲɛna. fɔ a ye. minisiri minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Gomi Arabiki lancement na. projet yi. an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hôtel Kamanko la an bɛ dumuni la. a question posera o. k'a fɔ cili min kɛra aviation. n ka mot de ma. lamɛn. n y'a fɔ a ye dɛ n m'a fɔ n b'a wele dɛ mais n y'a fɔ a ye. n ko monsieur le ministre n'a tora tan ne b'i wele han. tu vas expliquer i bɛ ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye a bɛ se ka taa fantan gɔsɛji cogo jumɛn na ne yɛrɛ ka so bɛ yen a ma ci n y'a fɔ a ye tan de bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ n na n ko ne yɛrɛ ka. e ka so bɛ zone aéroportuaire la. ne ka étage bɛ yen a ma ci. n y'a fɔ a ye a ko Gassama n'o tɛ patriote ministre bɛ ɲɛna jɔnkɛ n'a ka nafɛki min bɛ yen n'a ka terikɛ min bɛ yen ko n ye ni kan dɔ dumuni la sur les tables. e y'a fɔ a ye. n ko monsieur le ministre a ye mun daminɛ n'a jɔra. wala n'a ma taa yɔrɔ in tɔgɔ de Intalabugu. Kidali Bugu. Kidali Bugu. n'a m'o ci. n'a ma ministre ka so ci n'a ma député ka so ci. n ko n bɛ interpeller. bin kɛra mɔgɔw kan dɛ ni baara ma dafa dɛ. o ye wulibali ye. o ye wulibali ye n b'a kɛ n y'a fɔ a ye. n y'a fɔ a ye jɔnkɛ n teri dɔn. depuis a bɛ l'impôt la. n'a jɛra n kanubaga dɔn. mais n y'a fɔ a ye a tɛ se ka kɛ. ka fantanw ka so ci. ka Kidali to ye ma dɔn comment Intalabugu wala Sirakɔrɔ ka bienvenue o fɛla ka ne ka étage to ye ani mɔgɔ wɛrɛ k'u tɛ ci ministres ta bɛɛ n b'u bɛɛ dɔn. o si ma ci. a si ma ci. Ala. ministres ta bɛɛ. o mana fantanw y'u damata ko jumɛn kɛ. d'accord an ka tabani. Gassama i tɛ jɔnkɛ wele joona. en tout cas moi je demande minnu ka yɔrɔ sira u k'an contacter. n'u m'a kɛ u ka bɔ ka manifester. a banna. voilà ça c'est une affaire. i b'o kɛlɛ kɛ o. voilà salam alaikum. i b'o capitaine Jala Siri. oui. minnu ka yɔrɔ cira. k'a sɔrɔ. s'ils sont regroupés. u k'an contacter. ne bɛ se ka kɛ sans eux. mais je paie un appel à eux. u kana n bɛ fara u kan. a banna. an ka kɛlɛ kɛ. baara banna. oui fantanw ka yɔrɔ tɛ se ka ci ka faamaw ka yɔrɔ to yen. a ka gɛlɛ dɛ a ka gɛlɛ. a tɛ tɛmɛ a kan n y'a fɔ jɔnkɛ ɲɛna n ko ne yɛrɛ ka étage bɛɛ. ayi o a tɛ tɛmɛ o kan quoi. bɛɛ ɲɛna. a ko Gassama non tu es patriote a ye ministre to kɛ témoin ye a ko a ye Gassama ka kuma mɛn n ko wayi n ko ne ka étage bɛɛ a ma maga la a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka fantanw ka so ci ka faamaw ta to yen a tɛ se ka kɛ. an bɛ ala bila 20 20 18 65 20 20 18 65 Mamadu Hawa Gassama jaabi ale de ye an ka maa welelen honorable allo. allo. an ce. tɔgɔ ni jamu. Musa Mayiga don. Musa Mayiga Parajikoro. Dirisa Mayiga. Musa. Nesa Mayiga. Musa Mayiga. Parajikoro. Parajikoro ni Musa ɲininkali ye jumɛn ye? N b'i fo. A diyara n ye. Ka Gassama fo. N b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ Gassama la. A ko n ka kuma dɔ fɔ. Ko a loi critères caman bɛ assemblée la. A loi minnu bɛ yen a caman man ɲi olu b'a fɛ k'u bɔ yen. A loi ninnu voté ka bila assemblée la k'ale Gassama to min. Olu de tun bɛ assemblée la. An dara u la k'u bila assemblée la.
n'a fɔra ko bɛ taa loi critère voté ka bila assemblée la a delila k'o fɔ ka kɔrɔ de ou bien a y'a fɔ bi de o bɔra n jigi kɔrɔ dɛ a delila k'a fɔ ka kɔrɔ ou bien a y'a fɔ bi de a y'a fɔ bi yɛrɛ a ko ko a loi caman bɛ assemblée minɛ u b'a fɛ k'o bɔ yen e m'a faamu ayi a ma fɔ ten o de la n ye ɲininkali in k'i la e ma kuma in faamu nka Gassama bɛ tila k'a walawala quoi merci an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an ce allo allo ale ka labɛn ma sabati 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo mani binya o nya do bi sonda ina koro lengo jabote allo antu mba somɔgɔw bɛ di ma basi tɔgɔ ni jamu Sibi Ɲamakɔrɔ Sibi ɲininkali ye jumɛn ye ni fo Gassama fo ne fɛ ɲininkali dɔ bɛ Gassama la Gassama ko a ka a taara allo 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 Ansu allo allo Ansu o garangelu bemba Ibrahima 20 20 18 65 20 20 18 65 allo 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 Ansu allo Ansu c'est ka nageni ngorbala ha 20 20 18 65 20 20 18 65 o nɛgɛjuru sira ye an b'a lajɛ ka le très respecté le sage Inisu ne terikɛ Inisu somaw bɛ di le bulldozer du micro o diyara n ye la foli bɛ yan o diyara n ye on est fiers de vous merci vraiment ka chef fo furumuso fo awoyi namorimuso a tulo b'i la ka n terikɛ ba fo faama bɛɛ la n terikɛ y'ale de tan don Mali faama bɛɛ Gassama n b'a fo tɔn ye an tun tigɛra a la mais kabiri ale donna kɔnɔ an ko lala ale ni nana tase ninnu ka n da ka wuli Olivier Sidibe fo n b'a la bɛ kɔfɛ a da magara yɔrɔnin dɔ la Mas e ni ne bɛɛ terikɛ don ko RD kana kɔrɔbɔ n'u nana ni don o don bubu ye ne tun b'u kɛlɛ Sumayila ka hɔrɔnya n'a ka danbe kan ka d'a ma parce que a sɛgɛnna Maliko la élection bɛ na hali n'u ye siɲɛ présenté maaw bɛ Sumayila ɲɛji kɛ parce que a sɛgɛnna mais ko min bɛ na Mas k'anw kɛlɛ e b'o kalama k'an ka diinɛ ɲɛmaa kɛlɛ n'o ye Diko ye e b'o kalama ko kana IRD la k'an ka voté Bubu ye an bɛ saya fisaya n'o ye teri dɔ la a bɛ tiɲɛ fɔ cogo min a b'a dɔn n bɛ ten IRD bɛ cogo min n'u bɛ mɔgɔ ɲini u k'a ɲɛ mais k'anw ka mɔgɔw minɛ k'u juger ka taa n'u ye Mas i b'a kalama an mɔgɔw sara misirida la hali sini Bubu ma bɔ ka na dugawu ka an ye ka mɔgɔw minɛ k'u juger a bɛ kɛ tapo ka u bila ka taa ka Diko wele commune 5 la u y'a fɔ Diko ye ko Bubu de b'a ju la o kana IRD la an balolen bɛ k'an ka o supporter mais an bɛ saya fisaya n'o ye k'u kana kɔrɔbɔ n'u y'a kɔrɔbɔ a cɛ man ɲi tabarikala nka hali n'ale président y'a ɲini ne teri don a n'a ka kan kalan tɛ o an sɛgɛnn'o la sa o mais mɔgɔ min kan kɛlɛ MC mɔgɔ hali a ma mɛn sisan u kana ko parce que u bɛ place ɲini u ka don IRD la k'an k'o supporter mais an bɛ saya fisaya n'o ye a fɔ n terikɛ la ko tɛ bɛn dɛ ka tɛ bɛn n'a nin tɛ bɛn wala ok Mabu tɛ se ka kɛ dɛ u n'anw de tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o la ni Ala sɔnna voilà foli don ko n bɛ n terikɛ fo k'a waleɲuman dɔn a tulo b'i la a bɛ tila k'i jaabi a kɛra n ba fɛ hali kunun n'a tun b'a kuma la tabarikala Gassama ka di ni ye mais a bɛ tiɲɛ min fɔ maaw ye ne yɛrɛ b'o f'a ye a ka ko bɛɛ ka di ye mais n'u ye nin kɔrɔbɔ u b'an sɔrɔ u ɲɛ walahi ok voilà foli don n terikɛ merci là 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo ale taara 20 20 18 65 allo allo allo
Allo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toko ni jamu? Mamadou Tambadou. Itambadou. Basi. Mba. Il faut que ce soit. Ajaranye. De barbe de mon numéro fo. Mais j'avais fo. Ya kuma ke jama be fo. Ma jo an tetris. Ajaranye. Ala kana ukorota. Amina rabbi. Jabi ko ni ya karamo ge Tambadou ka kalandu ne jawi. Ko ne tetris. Tabarkala. Daga shine Canada na. Amina rabbi. Amina rabbi. Ewa, dia yele mayele mangu ko bada ngagele ngoy. Akagele. Ngagele mali reta kengene na ala. Akwa terge ya ngatu ko bay. Sugro bay ntemna tsam no fe kana jamana nyimo ya soro. Ani do ni me ala. Ani dim sunu ni. Ewa, la na ni biche mas. Ale ko ale be duwa ka san ala ni fu. Ale mo do. Ani ne reta akagele. Kamba ni jabi te kagele re alhamdulillah. Aba don ko tibe sar dona da aba don rere mba ina fe halsa ku kam mali bla ambe samfe ko ambela dilim fana bayo mali nyale mama barajuru sturu mali la ifani bay mali mo gat linge penti fani bay ha ni ya le ka jamai laje asiko tu bela modo aka mu fe abe deli ka nyemi nyira malion na kato sekono biya ka se de be se be sanfe aka nyenye ula malion ba fo ko ni ntebe ale ka mo ba fo ko de kai awo malion be sa malion ba fo ko malion ne nimbo na malion be boko ayi ko malion ni mabone ko jihad su ni mbono afara akira ali ni ma kuma akira da ama ma abla ka kuma akira allah akira jabi kerido jabi ko ali aka ko se fana ye jabi kuma da bu de ameka da me an usiji gota ujuta de an de ujuya fana ga ante mo sibla malika be ante mo sibla malika ko ambe ani ala fe ala ka hene ba ko kala ya rabbi ani mama ni malika gene de bangala ala ka hene abela amina rabbi ne balla min be awa sa ala ka hene bela ya rabbi ya rabbi ala maliki si yo ala maliki ya rabbi mati an tisri ambi fo ala ka no gere amina rabbi merci 20 20 18 65 allô 20 20 18 65 allô Ansou allô Ansou amekla ka segin kana nga makelen ta folo allô abedaba maduru ok wa alaikum salam Diallo Makifo ajaranye kanga invité fo je suis très content à reka nalila aho que ale mabaye malla siga fo itala adone no donc le gani ngal folo emi abe M5 na albi ou bien atala na sura abe M5 na ale ni M5 mo mo ngo M5 sara ko mu be sente kono yi u ka jabi u se ka jabi jumendang ma mo mo sara o situation be to mina o e plan sabana menna an yi ka je ko min kama no e 1232 milliards ko ani an ga mo mo sara toujours agelo ko ni fen nuna au jugement ko be to di bi parce que on te indemnisation ko la de atiou be se ka mine to di ka nyangi donc on a se ka do fa ya ko ok merci voilà on l'a entendu de gan jabi folo voilà amekla ka mawrota ok voilà ni ngalo krade merci beaucoup ambe munu nyenyi ngalo ka mbu foko le nyumando o yake bunya kono ani karama kono akira ni de démocratie tando ne fana bu jabi amba ni téléphone tigu fe anye mo duruta abaga téléphone jo pour que nga mo duru injabe après ambe duru reta ni tamba permettre ambe ya abe yalla me folo la alla nanya jabu ke ba faire question de poser tena possible téléphone ka jo anye mo duru da mo folo e Musa Maiga mas nyado sisa ka fo ibika barado qui est très intelligent mais allez sigile mbeka kasama makono mba jabi ka fo aka do makono na ba feka question min posema ina fo la gauchilité kala malo ya nyemi nyere ka kuma kana bon ma fate ke mi aka gele ale ma kuma famude ama famu konne ko anye luwa do woto manyi lame bagaw ni mum be sega Musa Maiga sembentia ay ma ka fo nyafo munte masie kana ta fo ko journaliste la farlanga ne mo fo de nganyere na le sisa anye barabauke nganye loi chama wote ina fo loi chama de tumbe assemblée la combien de assemblée te anye chama ndagase extraordinaire kono
an bena dayɛlɛ sini ka continuer ka loi wote a loi ka ca i y'a dɔn jamana bɛ marché cogo di ani jamana wɛrɛ cɛ bilijow juru dɔ juru sara ni loi ani ye sinon ne m'a fɔ n ye loi ale ka question na ko yala ne ko an bɛ segin loi minnu kan o man ɲi ne m'o fɔ dɛ ayi m'o fɔ o ye kelen ye filanan hari ni ɲɔ fɔ madala n'ale Mayiga est-ce que malien dɔ oui b'a ɲininka non sinon mɔgɔ tɛ gasa ma jeleki loi ko la o an bɔra mandat min kɔnɔ i ja kini i bɛ ka mandat ne kelen de bɛ y'u cɛ komi ba n'i ye ba bila surukuw ni ɲɔgɔn cɛ i y'u k'u kan dɛ maliyɛnw a kana kɛ silamɛ ye mais a kɛ hɔrɔn ye n'a bɛ fɛn fɔ Mali député gasa ma sen t'a la dɛ masi n yɛrɛ bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna n ye dɔ kɛ sa Sofi n tɛ taa opposition na bilen i tɛ opposition na bilen non Ala jabata hali ni URD taara la Ala kana URD ko bɛ taa opposition na ni ne tɛ taa ɲɔgɔn fɛ n b'o f'i ye dɛ ni URD taara i bɛ bɔ ne ta taga n b'o f'i ye dɛ Ala kana URD ci ko bɛ taa opposition na dɛ dɔ kɛra san 8 wala combien 2002 aujourd'hui je sais combien oui 2002 aujourd'hui ne bɛ opposition na Soumaïla nɔfɛ dɔ kɛra fɛn bɛ daranga dɔ kɛra ka gasi fila na kan gosi kan b'an bila kaso la u b'an ka immunité wuli ka muso wuli fo duna fantan naani ka na n ba muso bilen neni telew la yan Allahu akbar ko sa in na Mayiga e tun bɛ i jagi ko ne ma k'a bɛ ne bɔ assemblée kɔnɔ a kɛra kan bali n ka n ka devoir kɛ i b'a fɔ n'i ye mɔgɔ bala ka diinɛ la a ko fɔra ko Mali c'est un pays laïque sinakolo taama n'i ka kasi a kana taama senangolo i m'a bali wa i y'a bali chrétien n'i ko a kana taa église la i m'a bali wa i y'a bali n'i ko silamɛ ka taa misiri la i m'a bali wa ni ye misiri la sécurité de ye interpellé ya Mayiga aw bɛ yan c'est pour ça que je dis soit les Maliens m'excusent les mots on est lâche ne bɛ n ka ci la j'entends de faire mon devoir i ja k'i ye arbitre min ye central dɔn a tɛ ballon ta arbitre tusi a bɛ drapeau ta a tɛ maga ballon na mais i ja k'i de kɛra bɛɛ aw bɛ yan fo a ka bɛ ne labɔ assemblée kɔnɔ Malien kama a kɛra e Mayiga bɛn mi a kumana wa a kɛra Soumaïla mɔgɔw an ye mandat bɛɛ kan n'u bɛ ɲɔgɔn na jusqu'à bɔra sali kɔnɔ k'a fɔ an tɛ ni loi wote anw sen t'a la député 147 la on est 21 maa 20 ni kɛlɛ an ka kan ka mun kɛ an y'a kɛ an y'an bolo jan sero bila tile bɔla ye Mayiga an ma bɔ ka fara an kan ka na n ka kuma yɛlɛma ni tɛ n fɛ n tɔn kanubagaw ye ne m'a fɔ n ye loi wote tu as mal compris a bɛɛ sɔrɔ sigilen bɛ ka makɔnɔ siɲɛ wɛrɛ makɔnɔ ni n y'a fɔ don min na i bɛ n jaabi je passe Sibi ale tun b'a fɛ ka dɔn ale fana ko n ye kuma dɔ fɔ mais ale t'a tɔra kɔnɔ a ma dɔn n terikɛ Bubula ko n bɛ n ba fɔ ko n bɛ n ba fɔ ko n b'a ɲini a ka dugawu kɛ n y'a ye n taara lajɛ n ye fɛn dɔ y'a la a bɛ ne n'Ala cɛ n y'a dɔn k'a fɔ a ye si min sɔrɔ ani Ala ka surun k'a ka dugawu kɛ n ye kelen ba tɛ an bɛɛ de ba dɔn n b'a fɔ n yɛrɛ bɛ taa ba ye parce que n famana ma n b'i fɔ kanu la Bubula ni bɛɛ kɛra e ɲɔgɔnna ye Bubula Mali bɛ jɔ ne ma mɔgɔ si ye n'i ye Bubula tɔgɔ min hakili la ko c'est les milliardaires wala mobiliw de b'a bolo sanganjɔ mais mun b'a kan n'a golo cɛ a b'a fɔ de a b'a fɔ bravo mon frère mais ne m'a fɔ ko Bubu i tɔgɔ ma Bubu Sise bɛ na dɛ maa si de y'i bila la filɛ a sigilen filɛ yan ale de ko hali a fana prévu t'a bolo k'a y'a mɛn a kumana ni yirimɛri de ye mais ne k'a ma soit bienvenu mais Bubula n'i bɛ muso ɲini la n'i ma muso ɲuman sɔrɔ kana fɔ n tɛ muso fɛ dɛ i bɛ taa cɛgana la dɛ an mako bɛ mɔgɔ de la ni mɔgɔ min ka bɛ na i yɛrɛ ma so ma fɔlɔ k'a fɔ an tɛ karisa fɛ mais a dɔ bɛ dibi la o dɔ delila ka taa Soumaïla fɛ ko n b'a fɛ ka da a ka parti la ko n ɲafara a ma sɔn walayi bilayi a tigi b'a yɛrɛ dɔn a tigi b'a a ko non ni n tɛ politique kɛ ni e tɛ n ɲafara Soumaïla a tɔgɔ fɔ an ye sa non a bɛɛ mana kuma bɛɛ mana fɔli ma si kana kungo lase ma kana n jugu siya ça veut dire que Bubu mana fɔ k'a bɛna anw fɛ ne kelen tɛ se ka reçoit o c'est le bureau national a bɛ nalen a b'an sɛbɛn an n'a bɛ jɛ an n'a tɛ jɛ mais i bɛ ban mɔgɔ dɔ la yɔrɔ dɔ la i bɛ sɔn a ma yɔrɔ dɔ la Bubu y'an dɔ de ye han n kɔni b'o f'i ye a fɔ oui kuma bɛ n'a fɔ dɔn de don a fɔ a ɲɛfɔ an ye dɛ Bubu kɔrɔkɛ m'a fɔ a kɔrɔkɛ a bɛnkɛ min bɛ Asuma la non a bɛnkɛ dɔ bɛ fɛnkɛ tɔgɔ Jɛnɛ o de y'an ka baro ye
o de b'an ka parti financé toujours an bɛɛ gagné jɛnɛ a bɛnkɛ de a ba ni Abdulkadir Sise député IRD ba kelen fa kelen donc tiɲɛ dɔ bɛ n ka kuma la kɛ Boubou y'an dɔ de ye o tabarikala mais e ko k'a ye fɛn k'i la quand il était premier ministre nous on était gazé fɛn bɛɛ kɛra n na o kɛra dɛ mais politique la n'o bɛ mɔgɔ bali Boubou la politique la non ni diina dɔ i b'a fɔ hali Ala ko diina la ni ko n banna ni donna silamɛya la ni sara kɔnɔ a bɛ komi i ma deli ka n'an bɛ ban mɔgɔ la Boubou la rebelle minnu y'an ka mɔgɔ kantigɛ bi a gɛlɛw u bɛ min dɔw ye député ye dɔw ye ministre ye mais n m'a fɔ Boubou ɲɛna dɛ n t'a kalama n terikɛ de ye n d'a ma k'a y'a mɛn hali a fana pɛrɛw t'a bolo k'a y'a mɛn m'a ye mɔgɔ min kɔni nana an ka parti la a y'an sɛbɛn ça c'est Igor mais Boubou Diaye Sangaré je peux confirmer mais ma Boubou ye n'a tɛ ɲɔgɔn kalama mais ne kelen tɛ se ka bisimila Boubou la n tɛ se ka ban mais ka nin kuma in fana lamɛnna o on va examiner kuma dɔ bɛ yen a fɔli ka ɲi an bɛ mɔgɔ de ɲini mais n'an y'a dɔn n'an ye mɔgɔ min yɛrɛ sɔrɔ a bɛ Boubou la ɲɔgɔn ban na an bɛ haramu a bɛ jago an bɛ kɛ Ala ka minɛn kɔnɔ an bɛ haramu an bɛ ja kɔnɔ n b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn et on verra Boubou la Tambadou oui a kumara dɛ n ka mori dɔ n'aw sara ale de b'an kɔ ale de b'an denw denkuli kɛ an ka sigida la Gassama Diaby ka mori ye Tambadou de ye jɔkɔrɔya k'a kumana cogo min na maraka dɔ mais a y'a fɔ Mamarangana komi ne yɛrɛ cogo oui a ye kuma dɔ fɔ bandaw ye ne ka mɔgɔ de ye n ko n ka conseil dɔ mais conseil caman dɔ mais bandaw kelen tɛ se ka Mali dilan mais kuma dɔ bɛ a magara o la hali ne yɛrɛ bɛɛ n'i ka région dɔ bandaw c'est les militaires à la retraite a b'a ka foro kɔnɔ Maliens jagoya tɛ a m'a ɲini aw de taara ta ko ka k'a ye a kɛra ye a bɛ Ala deli a k'a ka 18 man kan ka taa a tɛ se ka kɛ komi politique mɔgɔ don o don n'a de télé la bandaw hali immigration na depuis a nana wa mayi premier ministre de b'o kɛ a tɛ ka hali voyager ka taa voilà ni nin tɛ nka bandaw ye ni jagoya tɛ faransi ani a taara investir la hali région na kɛ a tɛ ka taa o premier ministre de bɛ k'o bɛɛ kɛ a ko fɔ kɛ président dun ka wuli a bɛ mun ɲɛ a b'a dɔn wa n ko bandaw ka sara tun ye 150 millions de ye i bɛ ka tɛmɛ mun da a ma 100 millions de ta ka million 50 de fɛnkɛ ma Assimi ma a muso k'a ka kɛ première dame ye n bɛ yan ko n'o muso ma n'i nana o de kama i ka minɛnw ta ka taa u y'a ka yɔrɔ dilan k'a peinturer ka fauteuil ni fɛn bɛɛ la ye ko première dame Tambadou a ko a tɛ kɛ mais a seko b'a ta la hali anw députés ni ministres a ko an ka dɔ bɔ an ka sara la walahi a dɛsɛra de a kuma ko ka dɔ bɔ la walahi bilahi a dɛsɛra de mais a ko n ta ye n yɛrɛ ye n tɛ voyager n tɛ yɛrɛ yira n tɛ kɛ n tɛ sira tigɛ Maliens na président bɛ dɛsɛ de bravo président bɛ dɛsɛ mais bien sûr n'an bɛ transition na quoi mais n ko an bɛ transition de la président min don plein pouvoir bandaw ta tɛ ye o n'i gagné élira n'i ye mɔgɔ min nommé degré la n'a ma sɔn mais transition ye mɔgɔ min décidé o de y'a to n bɛ jigin a la fɛn kelen na dɔrɔn jɔkɔrɔya kɛ gangarida kɛra la o an minnu bɛ panpanpa la an si ma élu o CNT mɔgɔw ale ka degré de y'an sigi mais ni Issa Kawujimo continue i b'a ye a b'a ka degré abrogé a bɛ se k'o kɛ mais bien sûr bandaw de degré y'an bɛɛ sigi ni mɔgɔ min ye sariya bila a bɛ degré kɛ k'i lawuli ka mɔgɔ wɛrɛ bil'i nɔ la o fanga b'a bolo bon aw bɔnnen ka dɔ bɔ sara la ne y'a fɔ télé la ne y'a fɔ antenne la Tambadou n tɛ n dɔgɔya la bandaw bɛ ne reçoit n teri dɔ mais a bɛ n lamɛn dɛ a bɛ sɔn fɛn dɔ la dɛ a taara Faransi a ma temps sɔrɔ ka Maliens reçoit n ko moi hakili bɛ deuxième mandat la de a bɛ taa boribori Maliens nɔfɛ a ma temps sɔrɔ a y'a ka avion ta nana mɔgɔw ko k'a ma ɲa ne y'a fɔ a ye a ye excuse demandé a ye yafa deli a ye yafa ɲini il dit qu'il va préparer mɔgɔ min tɛ politique mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ Gassama ni Mass ɲɔgɔn don o don radio a bɛ taa kuma fɔ bɔli fɔ donc a y'a yɛrɛ minɛ o fana kɛra balawu ye n'i kumana ka taa n'i ma kuma ka taa ne bɛna fɔ ko n ye bandaw conseiller nin la n bɛna fɔ antenne la wa walayi banda i bɛ taa fɔ ko Gassama n'i y'a ye ma nin kɛ Gassama don wa a b'a bɛɛ kalama a b'a kalama a bɛɛ tɔɔrɔ b'an kan a b'a bɛɛ kalama mun b'a n'an tɔw cɛ mais il a kɛra ministre de combien fois
défense mais mo de gunno bi de abe fen kalama ita fay mais ngwanga de mi bala akana be kunturu bandaw kare nye fen do fiye ngo bandaw ko akada le akana kalo kele malika polomuka ba e mo mea yofo mais akele ne be se ka mali polomba ragle est ce que bandaw kele be se akagele fo nga tinya fo jogana anga continuer jonna mado o ya le ka kuma e mbe continuer ki ka ci faye ale rebe l'amelike au conseil au babolo munu mananu la meteru babolo mais jogora ka be l'amelike yere bunyalente aba yere nyini tambedu nye fen do finyana ni ya da bandaw la tesi aka président Yarabi wallahi billahi de gomi baka abta furula j'ai dit qu'à programme là il va finir 16 mois 2 mois en avance en antenne biala kuma worebe obu ni nyogonja na ni nyogonje netina siga antenne la kafo tambedu kuma worebe mais ka kuma yi ay do fra hakili ka mbe continuer ka faye ni dalembe na mba fe bandaw ka ni mo kera ka conseiller ba ka to duma soro o time ne ma ku fendo fiye sa tambadu yeshila mi de ki bena soa ibena mettre les fulane bandaw bena munke ka fo doka bo balola doka bo mburula doka bo sokola doka bo farni la sukrola abenya de ça c'est une bonne chose aka washi chamai président wa so washi abe mun nyinti yamali e bodwa c'est trop mais asigra ate réantike ate ta immigration na ate ta premier brisigi ay doke mais akanga ta région na de akanga yalla de région ay doke ni ay beta région na hagli sigilendo problème ba dala bi o de ka hamme pour que ga to ko akibila ika wa ila mali fando te e ba fede doucement ito ngani jabi jona e ba sa akibila ka missionnaire je crois que Jallo Jallo kumana kibe msengla ko yalla ne be msenger sipela wa ne de msengi président yi kuma banay Shogel ere Joel Blazila oui muna nga parti bala nye Soumaïla ye nye Yerde Mambourye nye vice président ye nye kay fédération Nyamouria nga parti togola ni nga parti be muna ntala wa ibola e ka ebe munyini ya soro ne de Sogel ni Sogel te musengla ne de do ko mseng sara ni femi nyana nyanu bolo na tinyanu bolo amasa munu kwa sara wo yukungo de amasa e musengi be e feshide be amasa folo fulana ko mogo munu sara oui ni mogo munu sara o kanga nga fo munye o fo boga be o bandaw e discours mingi makala suina seremana aya kuma fo mogo minganga ngo barake o misila justice de o e procureur de abe senna mais victime fana ni ka mogo sara ni tarashi no ko gouvernement ka wuli transition be ba fente bo mais be ki ka droit defa ina fo ko munun kera ko sayna aya ka minali make sanjoli fo ima ke o donne ma fo ko fo ima nomina maintenant wori ko 1200 milliards ou 1200 milliards jumal ka ibe ka ko kamel loi d'orientation de ma min kera assemblée là oui 1200 milliards yo min voter ko ka afra warduna lame oda to question chamambe assemblée be comme administration inavo marché be radio labi ni te ni mo mbelali no la abe de be kongo kelena ni te akalo fulaina nte fen chaman kalama ni dun te fen kalama ni ki ba jabi akagele de ibe rerike ma loi wote ntunte nye progression koni di ma écouter ma ni mo ma sika kuma la vraiment te foi kalama la ay ako 1200 mi warba mi votira ibe ka klela ko ka do surasula na faraka a warka duna o ko aduna aw duntiga wuli ka joke wala sa warka sigi jamana ma non d'orientation de goro bon je crois que kuma fana ni programmation o kuma fana be chez na o député ka bara ye moyen président n'a qu'à ministre. On était 38 ministres. Bishabani Segi. Ninkera combien? Ni 25. 25. Donc 25 ni président réplique au Kaninke. Je crois que Moro de Bekorto abe senao. Wori mindumuna. Malumba fo dongo banda yere afaka komala. Kafo wori mindumuna. Ani ay fenchama chama ani akoro. Hari akoro ina banda una le ayafo ako ar namba ke appliquer abe améliorer. Améliorer munye. Yoro munun kanyi. Ani yoro munun mani.
comme a ye mun fɔ l'état est continuité de ne ye député de bi n bɛ se ka loi dɔ wote n bɛ tɛmɛ mais ni maliyɛnw ɲɛ dɔn k'a fɔ ko a man ɲi i b'a fɔ ko ka rectifier ka segin a kan voilà fɛn dɔ bɛ yen an bɛnna ka bi mais n'a man ɲi Diallo an bɛ segin a kan maliyɛnw bɛ an b'a lajɛ n'an bɛ se ka mun kɛ et je crois que an ka taa an ka maa wɛrɛ ta maliyɛn b'a fɛ dɔrɔn ni mun kɛra kosa in na dɔrɔn a ka kɛ immédiatement mais je crois qu'an ka taa dɔɔni ni Ala sɔnna donc maa duuru in sera ka mun jaabi a ka kuma la a harjɛgɛ bɛ nin de la k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ an ka isansi di maa wɛrɛ ma ni Ala sɔnna 20 20 18 65 allo Ansu tɔgɔ ni jamu i Traoré nba n ka foli bɛ invité n'o Gassama ye ne bɛ ka fɛ ka ɲininkali min kala aujourd'hui sécurité dégradée don a bɛ ka mun kɔnɔ ministère de la sécurité ni défense la k'u wele ka na u ɲininka n'o bɔra yen n bɛ ka fɛ ka ɲininka fana sanni i bɛ ka taa welekan minnu bɛ sen na ni olu ye fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ sen na n'o dɔ ye président sara cayalen olu yɛrɛ sara cayalen o conseil de collectivité ninnu n'a ɲɔgɔnna caman ne bɛ ka fɛ k'a fɔ IBK ni san cɛ yɛlɛma jumɛn tun bɛ yen ko o kɛra IBK ni san cɛ ko ninnu y'o kɛ k'an bɛ se k'an jigi da o kan o fana bɔlen kɔ a la seni ko ordre d'immigration a ka baara bɛna kɛ mun ye pour que ka se k'o bila en place i ko Wani ko ko o tɛna se k'o sigi bon alors que bɛɛ tun ka laɲini ye o ye bi ka organe dɔ sigi min tɛna kɛ gouvernement ka bolokɔnɔfɛn pour que élection ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na an binna yɔrɔ min na an kana bi ni Ala sɔnna maintenant a bɛna se ka mun de kɛ pour que ka o bila en place n ka foli b'a ye merci an b'i fo 20 20 18 65 20 20 18 65 allo ale ka labɛn ma sabati 20 20 18 65 allo Bojom bema jom lali ni mbei tleke ngaraya la katuda bamana ni besara ngaraya la bolo. Allo Ansu 20 20 18 65 20 20 18 65 o nega juru sirai allo Ansu ama somogo mba tɔgɔ ni jamu ntogo Diallo Mohamed Diallo Diallo ba no mo fɛ fɛn Gassama ni ka terrain wala quoi kai terrain jɔra o problème na quoi comme terrain jɔra k'ale to député la quoi voilà terrain ko problème fɛ ka ɲininka o la quoi ok awɔ an b'i fo merci 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo waaleykum salam tɔgɔ ni jamu Amadou Zo Sema Iso mba masi bino ibitu mika Gassama ɲininka Farabugu problème na Farabugu ouais accord min kɛra au conseil ni donso ni islamiste tɔn tɛ bon ko armée bɔra yen o tuma yen yɔrɔ bɛna islamisé de wa ou Mali yɔrɔ de bɛna ka morcelé a m'a yi wa ok bon la deuxième question est-ce que a bɛna kɛ candidat ye députation na député sigi natɔ wa awɔ n'a sɔrɔ Gassama bɛ kɛ candidat ye awɔ n'a bɛ se ka kɛ candidat ye bon o ni justice quoi bɛɛ k'i plaint justice est-ce que o tɛ se ka ministre interpeller parce que bon magistrat tɔgɔ tiɲɛ n'o dɛ parce que kiri yɛrɛ de furula kun kan quoi ka kiri ministre wele ya ah k'u interpeller parce que tout le monde bɛɛ de b'a mɔgɔ si yɛrɛ de ma an ka justice la donc nous bɛ se ka interpeller vraiment la solution en tout cas le problème du Mali ça c'est la justice ok Allah ka tile dugu ɲuman kɛ amina rabi an b'i fo merci voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo Ansu mas i tɔgɔ ni jamu allo retour t'ale bolo amal allo mas Ansu Ansu mba tɔgɔ ni jamu Ali Kulubali kana Zigina i Kulubali
Ba. Mun bɛ ka jakuma ɲininka. Ne ko surasi minnu fɛn minnu bɛ ka taa nɔri la quoi. Nɔri dɔrɔn tɛ dɛ. Yɔrɔ olu ka a kɛra fan o fan ye quoi. A kɛra centre o a kɛra Kɛɲɛ mara a kɛra Sikaso mara Mali yɛrɛ fana yan wa. Olu ka condition bɛ kɛ cogo di. Condition i b'a fɔ jumɛn. Banbagatɔw ka condition i n'a fɔ sisan. U ni hakɛ min ka kan. Hakɛ min ka kan. Ok. Bon et puis u kɛlen don ka mesure jumɛn ta sécurité yɛrɛ kama. Parce que y'a mɛn fanga kura bɛ lafiya fo ye sécurité ka maintenir quoi. U kɛlen don ka mesure jumɛn de ta o kama. Ok. A faamuna. An b'i fo. Merci. Merci. Allô? 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 Ale ka labɛn o ma sabati. Allô? Ansu. Wa Antumas. Somɔgɔw bɛ di? Tɔrɔn Nba. Nba. Diɲɛ Siribe de don Sabalibugu. I Siribe. Nba. Diɲɛ Siribe. Awɔ. Bon ne ka ɲininkali ye min ye quoi. Ne bɛ fɛ ka Gasama ɲininka Faransi ye Umar Didi min kɛ Bunti quoi. Bon olu y'a ko ye cogo di? I komi a fɔra ko Nations Unies mɔgɔw ka rapport bɔra ko kɔɲɔdenw don. Awɔ. Bon Mali ni Faransi ko djihadistes don. Bon k'olu ka position ye jumɛn? Gasama ninnu yɛrɛ ka position CNT kɔnɔ. Awɔ n'o bɔra ye. Bon ale yɛrɛ Faransi ka position quoi. Ale yɛrɛ bɛ mun faamuya o la Mali kɛlɛ la wa? Faransi ka position. Awɔ. Hakilina jumɛn b'ale la Faransi ko la? Hakilina jumɛn b'a la Faransi ka position na Mali kɛlɛ in na? Mali kɛlɛ la. Awɔ sabanan. O ma caya. M'o kɛ k'a kun cɛ. Awɔ m'o kɛ k'a kun cɛ o ye kumakan damadɔ dɔrɔn de ye quoi. Awɔ i n'a fɔ a yɛrɛ ye min fɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bali k'a tɛ don i ka parti la quoi ni maliyɛn don ka ban kɔni. Ni min ko k'a bɛ don min na u b'a to a ka don quoi. Awɔ n b'i fo. Merci. A diyara n ye. Merci. 20 20 18 65 maa kelen Sheikh Sidibe an ka sɔrɔ ka kuma k'a di Gasama ma. Allo? Masi ne hakɛ to n taara ni mɔgɔ kelen bɛ siɲɛ fila kɛ a ko a hakili la n ye maraka ye. Tamadu. Ko n ye bamanankan fɔ awɔ. N bɛ foli d'a ma marakakan na. Jaabi Nɔri tɔɔrɔ ta. A y'a faamu. Tɔɔrɔ sun kɔnɔ jaabi Gasama. A y'a faamu. An bɛ dɔrɔgɔ ten an bɛ maganasi ten an bɛ hawanka kan n'o ye hawanka ti kɛ. A hawa ka ɲi. Ok. Merci. Voilà. Gasama. A ko tɛ nin ye ɲininkali wɛrɛw kɛra. Ok, on a 5 personnes. An b'olu jaabi. Masi a ɲɛna bolo n bɛ ninnu fana fɔ mɔgɔ 5 min nana. Ala y'u harijaka ka don antenne kan. An b'u jaabi mais u ka question kɛra karama kɔnɔ ani bonya kɔnɔ. Nin de ye démocratie ye. I bɛ mɔgɔ ɲininka a b'a ka hakilina fɔ. Ni Mali bɛ cogo min na bi hali n'a sɔrɔ problème tɛ yen. I se ka kuma k'a bɛn sahaba ma. I bɛ hakilina de fɔ. N'a bɛnna mɔgɔ min ma. Ani sahaba bɛnna n'a ma bɛn mɔgɔ min ma. An b'a dabɔ a kama an b'a hakili de fɔ. U ko yafa ɲini an b'o yafa ɲini u fɛ. Ali Kulubali. A ko mɔgɔ minnu bɛ sa k'u ka hakɛw. K'a bɛ kɛ cogo di. Je crois que ministre dɔ bɛ a kama. O ye a tɔgɔ di comment ça s'appelle réconciliation ministérielle Sidibe non réconciliation ministérielle mais minnu bɛ hakɛ kama Umaru comment Ousmane Umaru Sidibe oui a bɛ Kuluba ale ka département sigilen b'a kama voilà IRD ka mɔgɔ ale bɛ depuis IBK tile oui depuis IBK tile c'est quelqu'un qui est très sérieux a b'a ka jɔ a la mais mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka hakɛ ɲini ka d'a ma o mais ni tuma min na a ye assemblée ka baara faamu dɛ an tɛ se ka wuli dɔrɔn ka fɔ an bɛ giri ka fɛn dɔ kɛ non ni mun nana a filɛ ka mun fɔ a bɛ taa adressé soit Wage wala Ousmane Umaru Sidibe o de bɛ na ale b'a ka hakili jagabɔ a bɛ taa n'a ye conseil ministre la conseil ministre b'a bila ka taa CNT la un pays sérieux dans le monde fanka ye 3 de ye président n'a ka premier ministre olu mana loi min examiner i b'a di assemblée ma o fana b'a ka hakili kɛ 3nan Sénat o kuma de filɛ Sénat kan ka Sénat dɔ Mali la a bɛ Dakaru
abe Côte d'Ivoire abe Burkina mais sénaté malla ni fanga basabai akacha la fe nu tora ka bemonka jamana de on kana fa be bala munu nye munu shara o ka kenyi ni ta contrôle mais uye dembaya munu tu ko fe ulu ka joga tu ka hakenyi ni ina fo ko sai na ya ka juma gera muso do be muso ngana do akwa le ma jena e nyame ka tra CPI la sharia te mali dronyo sharia ka jare ni ma certifié ibeta yoro wore o ya ka fe mais akuma na fana ko sécurité ko ko sécurité ko oui sécurité ko je crois que ibeka malaban de jabia aide Daouda Traoré aide alef na kuma na alef na kuma na mo kuma na sécurité ka ibeka beta kele mba beta kele ale ko lame atomulo l'insécurité ko je crois que ambe se ka fo doni borala mais malio bide malio mas akabo hakilima ni noro mogo nyinga kwa adiminte ba kwa si sande bomo ko be fi l'insécurité ko fo si sande bomo ko ni alamini be l'insécurité ko fo noro mogo be sa dongo do hali bi ba soro mogo sara noro la fufulaki kadu ko nduruci amakuma mais l'insécurité ko oye balawde ka bofo kana fo negela kana fo yoro juma fo kulugoro akira marakala sekraw Allah banna ko to meke ko sayna be sika fa alhamdulillah ubeta banki wa attaquer les gars fait ka gardina kamara fatalu kata je crois que agné do fola do borola nere mo bo ko ne rencontrer il y a do interpellation ni flade député ibe sebeli ke ka ci ministre ma wali be wodi asinyini nyabe ni nade amani na mi jabi ni ma certifié iba ke interpellation ni o de ka bo ka jabo tele la direct mais ne mo do connaît akoku baka ou ye police nyamo sensé ou ye sensement chaman do ala fulana mbe mu fo mo nyana nata kala ne bo mo ka bengali sumaira bangi dawla mali tumbe mu ke gendarme na kateni gardi na kateni police na ka marafa hôtel l'insécurité o se ga ko jugo kala mina mais police mi be civil la bi akacha oui mo fa yede begi jantir la de tabarkala o de be franchi to babudugu ini mo be do mobile kelen kono har takisimani ba soro police do bori fembe har sungubawu ubeta do bara chela har bagabu ubeta do bela chela pour que ka gundo do nunga ke wale munye bo o de be dugu kono bi je crois que takiman koni do bora la ki ga saki furti ka mugu ci la grengre ama ba pempeu mais chama morala bravo ameni de nyuve no dama temena de maintenant be ministre wolé akana nyafulike je crois que haro wala ere ambesika ministre wolé les sécurité be romina ka dofo me ko de kacha nere tumenga ke matan soro ngawa ya shishera nyerema wala un peu et oui silibe ako faali do kera ko français kumanaka fen kumanaka honnêtement nto maîtriser ndu mbesika kuma fendo de lambe mu maîtriser nyame de ko afora nundo ministre ngoni ndo o kuma tumbe sena ça c'est autre chose mais yala nyere ka poso nye munye français bibi ne malew nyininga 90% amba fo ministre mani fendo nu ko mina unche ka bwanga dugula mais yani bikana kunun temina okera dubaga ga jogunda akise hey mali anga tinya fo jongende jongunda be france wole tumami mali o donna ni jongunda tuma france wole mali ko bana anga tinya fo jongende ni jongunda tuma france wole donna mali ko bana ngoy rebelu ko kubeta kafe mi kuluba tuma mina ka kidali mina ka gawo mina ka tumbukutu mina ka duansa mina ka moti mina kana jabali kana masina kana marakala aglera ayu wole unale uyandeme ka uye munke ereri kera munye uyandeme ka duansa libéré ka gawo libéré ka tumbukutu libéré ka sevare libéré ka jabali libéré ka masina libéré alivia ka songo libéré alivia kidali kono kanga kante do trate o de kera balawiyo o kante do mais do fana ba fa harsa anga mo wakli jigi akadi ne france kana siyambi
o kana leri kelen kɛ yan mais n'u taara u b'an to min an ka sabali dɛ an ka dusu bila an ka hakili ta ni Faransi taara bi an bɛ kɛ cogo di u b'an to jɔn bolo wa c'est ça la vérité je crois que maliyɛnw dɔ ko k'an yɛrɛ ka kolonkalaw ta Mahmoud Diko de la ka fɔ ko a ka kuma la ko jɛlɛkala bɛ mun bolo ani fɛnkala a y'a rectifier mais dusu de y'a bila la i bɛ ka maa fɔ k'a tɛ négocier ni banbaganti ye wa n'u ma marifa bila an ma laban ka négocier n'u ye wa u ma da ka gouvernement kɔnɔ wa u ma k'a ka députéw ye wa an ka taa dɔɔni ni dimi donn'i la ni se tɛ ye i b'i ma da sinon a man di mɔgɔ se bi an ka kɛ bolokɔfɛn ye an tɛ se ka foyi décider mais an kelen tɛ o aujourd'hui problème min bɛ Mali dɔrɔn tɛ mas a bɛ fan caman Burkina aujourd'hui a bɛ Niger fɛnɛ Niger aujourd'hui Guinée aujourd'hui Tchad aujourd'hui Nigeria tubabu ka politique de don an tun b'a fɛ k'an kun ta u y'an gosi a fɔra ko manɔgɔ n'a b'a fɛ ka kogo a b'a kunkolo to ji jukɔrɔ mais n'a y'a bɔ dɔrɔn dolintigi b'a gosi n'a ka busan ye o de kɛra ɲɛ o on voulait avancer o y'an bila retard la an kana sigi kɔrɔlen kan an ka kɔfɛ kuma ninnu bila an ka avancer bani n bɛna segin fɛn dɔ la Maliɲɛnw an kana jigida foyi kan an k'an jigida duwawu kan dɛ ani sadakabɔ i y'a fɔ Maliɲɛnw ka duwawu ta jamana lumbulamalen don jamana t'an bolo fɔlɔ Ala ka ɲuman b'a la halisa bɛ jigin bandaw la Maliɲɛnw bolo ko Mali bɛ yen Mali tɛ yen o i y'a ye an kana dogo ɲɔgɔn na dɛ hali n'i y'a ye an ɲɔgɔnna dabaw an tɛ pɔrɔgɔtɔ ka kuma dɔ fɔ a ka taa antenne kan c'est pour ça que silamɛya de don an ka duwawu kɛ Ala ka ɲuman b'a la amina rabi n bɛ se ka mun fɔ maintenant n bɛ laban mun na Tanbadu depuis a kumana dɔrɔn Tanbadu hali n'a ma marakakan fɔ Tanbadu Kujɛ Maga kɔni o ye maraka de an ka moriw don a ye marakakan fɔ n ye n y'a faamu a ye duwawu kɛ n ye n ka mori dɔn n b'a ɲini a fɛ a ka duwawu kɛ n ye su ni tile parce que n'i y'an ka laadaw bila laada bɛ Maka laada bɛ Faransi ɲarew tɛ ani turew n bɛ taa n kun gosi wɔrɔ laada de don n kɛra mɔgɔ don a ka duwawu kɛ n ye Ala ka n dɛmɛ n kana kɛ yeko fila ye wala un peu masi n sera ka minnu jaabi i bɛ se ka minnu jaabi o ye nin de ok minnu ta ma se ka jaabi an bɛ hakɛ to ɲini u fɛ parce que a ko i ko i tɛ fɛ ka kuma ko la min kisɛ t'i bolo an bɛ tɛmɛ yɔrɔ kan an bɛ maa fila ta waati b'an nɔfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo oui mas an su an b'a somɔgɔw nba tɔgɔ ni jamu Ali Mayiga Sangarebugu i Mayiga ɲininkali ye jumɛn ye bon justice ko in don toujours n bɛ fɛ ka Gasama ɲininka ne yɛrɛ kun fɛ k'e bɛna ɲininka Vital Diop ninnu ni Rasta ninnu ka minɛni ko la u jugera ko k'u bila ministre taara banna tuguni ko k'u bila tuguni n bɛ mago bɛ Gasama ka avis de la o ko kan voilà ok merci on l'a plutôt jaabi dɔrɔn an ka taa ɲɛfɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 allo Ansu ça va somɔgɔw Yuba Traoré i Traoré nba moi j'ai deux questions à poser awɔ Yuba n tulo b'i la Gasama awɔ est-ce que Gasama bɛ se ka a fɔ an ye politique ko in na sisan comme politiciens bɛ ka dɛsɛ karamɔgɔw bɛ fɛ k'u sen don a la homme d'affaires dun fana bɛ yen nɔ olu fana bɛ fɛ k'u sen don a la u bɛ k'u kan bɔ est-ce que n'a fɔra sisan nɔ k'ale ka Seydou Mamadu Kulibali soutenir a bɛ sɔn wa ok o ye fɔlɔ ye bon m'a fɔ a ye fana a kana to ka mɛn ka sɔrɔ a ma bɔ a ye kalo fila kɛ an m'a ye a ɲɛnafin an mɛn an tun tɛ dugu kibaruyaw kalama an tun tɛ vérité dɔw dɔn a nana so in na il nous a beaucoup éclairé o diyara n ye donc an b'a ɲini a fɛ a ka to ka bɔ au moins chaque semaine ka kuma Mali kan semaine chaque semaine hali n'a kɛra chaque lundi a ka dɔ fɔ Mali kan quoi ok o bɛ diya an ye kojugu ni Ala sɔnna a ma merci bon courage merci voilà an b'a kɛ ni kelen fara kan kelen allo Ansu somɔgɔw bɛ di nba tɔgɔ ni jamu Mamadou Sidibé le piment ça va oui ça va i Sidibé nba Mas
komi an y'a ye CNT kɔnɔ député dɔw ka yɔrɔ cira olu ye mankan wuli Gassama dun fana ko n'ale ka yɔrɔ ma ci k'ale ka yɔrɔ b'a kɔnɔ ko sariya sɔsɔra yala a b'o o fasoden ɲuman kɛlɛ min na yala mɔgɔ bɛ yen ka fara ale kan ka o kɛlɛ in kɛ wa ou bien a kɛlɛ nin ye ka bɛ ka kɛlɛ in kɛ tabarikala o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ka dɔ da ser'o ma Sidibe a tɔgɔ Sidibe a n'a terikɛ n'o ye Aras Bati ye o dun ko bin kɛra a kan yala ale a b'a ko to tan wa walima a delila ka kuma la ka tɛmɛ de ni Ala sɔnna ma a b'i jaabi sisan merci voilà honorable voilà ko kiiri ta fan fɛ Aras Bati ni Vital Diop ani u ka ca olu minɛlen don ko an ka togo ta les patriotes somaw bɛ di an kɔrɔ fo n ka dugawu kɛ jamana ye ni Ala sɔnna ma n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara a ka ɲininkali kan ni maa ma sɔn yɛrɛ ye est ce que i bɛ se ka gagner élection présidentielle la a ka gɛlɛn est ce que dutu dɔɔni b'a kun na k'a miiri k'a fɔ ko Soumaïla ye dossier min to yen ani programme min to yen ko mɔgɔ wɛrɛ den bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ min bɛ se ka ɲɛ k'o programme présenté ka tɛmɛ URD mɔgɔw kan ma. Ok. O tuma k'a bɛ tuté la dɔɔni yɛrɛ k'a fɔ n ka to ko mɔgɔ wɛrɛ kan ka na wa. Ok. O bɛ se ka hakilina dɔn. Nun cogo don. URD jamanadenw ko se k'o hakilina dɔn. Ok. Baara min kɛra Soumaïla ko la ko an ka se ka hakilina dɔn. Ok. Donc n'ale bɛ tuté la hali tile kelen. Pour que ɲininkali ka se ka kɛ Soumaïla ka lafiya. Merci. 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 Togo. Voilà. Ni ko ye nun Togo ye. Bon. Nous tun bɛ sɛbɛnni la a ka question siga kan ka faamu ba. Ko n b'a daminɛ ale la. Ko yala ko siga b'i la wa k'a fɔ ko Soumaïla ye tiɲɛ min to yen a ka programme na o baarali la k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka o kɛ ka tɛmɛ URD mɔgɔw kan ko yala ko siga b'i la. N'a sɔrɔ a siga bɛ na ko Soumaïla ye programme min to ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ mun tɛ ye. O baara kɛ ka tɛmɛ URD mɔgɔw kan ko o siga b'i la. Non, o siga tɛ ne la. O siga tɛ ne la parce que ni mɔgɔ ye baara kɛ i n'a fɔ ale n'o tɔgɔ. N b'a mɛn a la toujours ale tɛ URD o. Soumaïla don. Mais a gɛrɛla Soumaïla la. Ale n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ ye Soumaïla su ye. O ma don parti kɔnɔ. Mais i bɛ Soumaïla ka hakilina dɔn. Soumaïla ka programme ka d'u ye. Mais o ɲɔgɔnna tɛ ban. Filanan. An ma tila fɔlɔ komi Bubula ye mun fɔ mais an ka parti kɔnɔ hakilina dɔ tun b'an na n bɛ mɔgɔw ma hakili jigin o kan. On n'est pas oublié seulement ko Soumaïla ka programme i n'a fɔ n bɛna a ka kuma a ka kɛ sisan ko an ma mɔgɔ si sɔrɔ URD kɔnɔ mun bɛ se ka Soumaïla ka programme in baara mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla yɔrɔ wɛrɛ komi ale n'u tɔgɔ yala n bɛ ba wa ka tɛ URD kɔnɔ wa. A fana ye ɲininkali ye. Non. De kɔni ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ a nana question min ye question gɛlɛnma mais ne bɛ kuma le façon Gassama bɛ dɔn tant que Gassama n tɛ kuma ni parti hakilina ye. Tabarikala. N'i ye mɔgɔ sɔrɔ n'a ko Soumaïla ka programme hakilina a bɛ baara kan ni n dara la k'a fɔ ale n'u tɔgɔ bɛ se ka kɛ n bɛ tugu a kɔ. Ni Ala sɔnna. N bɛ tugu a kɔ. Ça c'est un. Le deux URD kɔnɔ mun ka gɛlɛn Soumaïla ka programme ka tugu a kɔ. A man gɛlɛn o mais fɛn min b'a gɛlɛya URD bolo o ye de n'an ma ɲɔgɔn faamu n'an ma kɔtɔ ɲɔgɔn ta la n'i bɛ ko ne yɛrɛ mais n'an bɛnna kan ne l'ale n'u tɔgɔ ɲɔgɔn na n b'a dɔn a tɛna président ɲini Soumaïla kanubaga don ne tɛna président ɲini n'an sera kɛnɛ kan n'i tɛ président ɲini ka tiɲɛ fɔ i tɛ se k'a fɔ wa maa si b'a ɲini Bugari b'a ɲini Ali b'a ɲini n'u saba gɛrɛ ɲɔgɔn kan ne bɛ cɛ la n t'a ɲini n'u tɔgɔ t'a ɲini n'u k'a ma k'an ka transition n t'a fɔ ala ni tiɲɛ maa si de bɛ se ka kɛ a y'a taabolo n'a sɔrɔ ni jamana ko don ani Soumaïla ko don an bɛ se ka bɛn a la mais a gɛlɛmanba ye mun ye fɔlɔ n y'o lancement de kɛ n'o tɔgɔ an b'a dɔn t'es 5% de Soumaïla i gɛrɛla Soumaïla la i b'a ka hakilina defa an k'an jija an bɛ mun fɔ URD mɔgɔw la an ka don da kelen fɛ an ka bɛ da kelen fɛ n'i y'a ye bɛɛ bɛ boli ko n bɛ taa URD la parce que an bɛnnen don mais ni wo bɔra kogo la don o don basa bɛ don ok maintenant je reviens justice dɔ ka candidat tun bɛ yen non n ɲinɛna k'a ɲininka mais dɔ sɛgɛnna la ko yala candidaturiya
ne bɛ kɛ candidat ye wa a tun bɛ ɲininkali fɔlɔ la mais an panna kan sini kuma e delila ka ne ɲininka o awɔ n y'i ɲininka n ye mun jaabi ma i ko sini kuma ka to sini na voilà ok justice yanni sini yɛrɛ ka ja mɔgɔ min si bannen don yanni sini ka ja tan don mais san wɛrɛ a ka surun siba t'o bolo mɔgɔ kana kuma ni don min ma se ni don min sera ne ka candidature ça dépend de moi-même n t'a dɔn a bɛna kɛ mun ye et ce n'est pas exclu aujourd'hui ne ka kɛ yɛlɛmane député ce n'est pas exclu n ka kɛ communiste député ce n'est pas exclu n ka kɛ nu tɔgɔ ka dugu tɔgɔ Bandiangara wala Bangas oui ce n'est pas exclu ok n ko nin ye fɛn dɔ fɔ ni ma fili ne ye muso min ye ni furu sara k'a fɔ n bɛ gala a bɛ gɛlɛya dɛ an ka taa ɲɛfɛ ko ne ka furu ka sa politique kunda ko n bɛ gala a bɛ gɛlɛya bon maintenant sini kuma ka sini ba kɔnɔ Seydou Kulubali ayi jɔn dɔ kɛ fa justice ta ɲininkali kɛra Arasbach ta o ɲininkali kɛra la oui voilà c'est ça ko minnu bɛ kaso la moi je crois que tant qu'il ma qualité de CNT a ka gɛlɛ a y'a taama ba ta wa n'o tɔgɔ ma ka hakilina fɔ a kan wa mɔgɔ de m'i ka hakilina fɔ wa mais ni fɛn min bɛ justice bolo kan ça va être difficile Arasbach n'u ma juger fɔlɔ a ɲinina de k'u k'u bila liberté provisoire la mais a labanna k'a fɔ k'u ka bila donc sariya dɔ de don ni ma fili n ye ɲininkali k'a kan ni jugement bɛ kɛ parce que tribunal bɛ yen mɔgɔw bɛ sigi a kɛrɛfɛ mais procureur sigilen bɛ yen u b'a ka avis ɲininkali kɛ i sɔnna ka se ka bila wa n ye ɲininkali kɛ a bɛ se ka imposer comme ma sɔn n ye mun mɛn ko procureur de appel kɛ k'a taara cour suprême la wala yɔrɔ juma on attend danbe ko bɛ la mais a ka gɛlɛn ni sariya ma ban mɔgɔ k'a fɔ ko bin kɛra karisa kan en tout cas ma qualité de député a ma qualité de Gassama ni preuve tɛ n bolo n t'a dɔn ka don a la et j'attends n bɛ to sariya kɔ et n bɛ mun fɔ Arasbach ka kɔsɔ la don na ni mɔgɔ wɛrɛ dɔw ko ko n yɛrɛ den dɔ n teri dɔ c'est vrai il y a pas de problème n teri dɔ don komi n'u tɔgɔ ka den dɔ don cogo min na il y a pas de problème ko Seydou Kulubali voilà dɔ ko ne ma ko bɛ taga cogo min na ne ma kuma fɔ wa n ko ɲa bɛ ko min natɔ la Haidara ye kuma min fɔ ko a ka mɔgɔw n'a kanubagaw ka sigi hali ni mɔgɔ min ka parti mana f'i ye ko i k'i kan d'a ma i ka fɔ nɔ n ka karamɔgɔ ko ko n ka mantɔ fɔlɔ n ko na ɲa bɛ mun natɔ la n'a gɛlɛya dɔw b'a fɔ ko Haidara jama min b'a bolo a bɛ se ka Mali présidentiya kɛ mais o bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni mais n ye tagomasiyɛn min ye Diko Haidara Nioro Sefukɛ n'olu farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ min soutenir a tigi bɛ sɔn ka passer dɛ n y'o hakilina fɔ mais dɔ ka kuma la a nana ni kɛrɛnkɛrɛnyana ko yala n'a fɔra ko Seydou Kulubali ye Mali candidat ye ko yala n b'a soutenir wa an ma so kuma ma fɔlɔ o fana Seydou Kulubali tɛ n jugu ye n t'a dɔn a tɛ n dɔn mais n'a fɔra ko Mali candidat don n b'a soutenir ni condition jumɛn ye soit a ka hakilina ye n kɔnkɛnki ne bolo a bɛ se ka Mali bɔ bolo la wala ni n ka parti ye fɛn dɔ signé ɲɔgɔn fɛ n bɛ se ka taa n ka parti nɔfɛ waati sera an ma to i ka foli kɛ waati dafara attention ni question important ninnu posé la waati sera o waati fana waati mais i b'a to yen dɔ b'an kɔ a to yen maintenant dɔ b'an kɔ ne kɔni jugu tɛ mɔgɔ si ye Mali politique la k'a fɔ ne bɛ ba i la ni n ka hakilina kɛra kelen ye an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni n ka parti bɛ kan kelen fɔ an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o sira fila de la soit ye n ko n kan taara ɲɔgɔn fɛ wala ni n ka parti ye accord dɔ signé ni ɲɔgɔn cɛ IRD an bɛ taa ɲɔgɔn bolo pourquoi 2002 aujourd'hui j'ai soutenu Soumaïla pourquoi parce que Soumaïla ye n kɔnkɛnki de n y'a dafa mu k'a fɔ IRD n'a y'a créé ɲɔgɔn fɛ n bɛ continuer k'a ka idéw défend mais ne tɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ bon Seydou Kulubali ko n'a kɛra candidat n b'a soutenir wala Boubou wala etc hali ni mɔgɔ min bɛ kɔfɛ n'a y'a kunkolo bɔ sini kuma ka sini ma kɔnɔ mɔgɔ kana kuma ka farati mas ni Ala sɔnna ne jugu tɛ mɔgɔ si ye tabarikala salam alaikum foli kɛ maintenant an y'a daminɛ quelle heure 21h non on est comme quelle heure il est 23h 23h l'heure fila wala saba fila
an ye leri fila kɛ kuma la masi dɔ kɛra n kanubaga min ko ɲi wala k'i kana to ka fama kuma ma ale nisɔndiya n kana fama ça ne dépend pas de masi yiri dɔ bɛ wula kɔnɔ u b'a fɔ ko sɛbɛ bɔlɔ hali ni fiɲɛni wulila dɔrɔn a bɛ mankan k'i tɛ sunɔgɔ dɔ k'a ma don dɔ la k'i da ka ca k'u ka kuma fiɲɛ fɛ n'i y'ale bɛ maga dɔrɔn lamaga dɔrɔn fiɲɛ de don bon ni ne ka kuma famana dɔrɔn masi de ka foji don parce que wala sagisi Mamadu Jayi Sakɔ wala Prince fréquence 3 la ni radio saba ninnu de bɛ ne invité n bɛ taa n bɛ hakilina fɔ leri fila kuma a ka gɛlɛn bɛɛ ka bɛsi a bɛ ka kɛ tiɲɛ ye dɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ a ka bɛn bɛɛ ma mais a bɛnna minnu ma ani ci ani baraji n bɛ yafa ɲini fɛ a ka si nɔgɔ tari la a ma bɛn minnu ma n ma dabɔ a kama n bɛ yafa ɲini aw fɛ ala k'an sɔn hakili la mais n ka dugawu ye mun ye masi ani n ka cikan ye mun ye maliyɛnw ye an ka ɲɔgɔn senw bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛw minɛ an ka taa tapo min ye dɔnkili da tɔgɔ di tapo dɔ ye dɔnkili da tɔgɔ di tapo min bɛ Mopti Mali seginna Mali yɛrɛ comment ça s'appelle a y'a fɔ Mali kasira Yusuf Tanapo Mali torla Mali seginna Mali ɲanina ala ka to a diinɛ ɲɛmɔgɔw a politique mɔgɔw a commerçants an ka hinɛ Mali la ni ala sɔnna a ma mais ni politique mɔgɔw n bɛ kuma bila mun na u mɛnna n kan u ma se ka ɲɔgɔn faamu u b'a dɔn fana hakili bɛ bɛɛ la mais u kɛra ɲangoya ye u ma se ka ɲɔgɔn faamu ni silamɛw ye ɲɔgɔn faamu n'u bɛ se ka Mali bɔ mɔgɔ la pourquoi pas ni waritigibaw i n'a fɔ commerçants n'u fana ko k'u bɛ se ka Mali bɔ mɔgɔ la quel que soit les problèmes n y'a fɔ n bɛ segin a kan ni ne Mali kisa ma kɔnkɛnkɛra don o don ko mɔgɔ bɛ se ka Mali bɔ nɔgɔ la n bɛ tugu i kɔ hali n'a kɛra masi de ni ala sɔnna 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 masi de ni